목사님 이제 시작합시다. 할렐루야. 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 아멘. 사랑하는 사역자들 축복합니다. 사역자님들 축복합니다. अनि हाम्रा प्रेमिलो सेवक सेविकाहरूलाई म आशिषको घोषणा गर्दछु। 우리 사랑하는 사역자님들 통해 네팔 땅에 놀라운 부흥이 일어날 것입니다. हाम्रा सेवक सेविकाहरूद्वारा नेपाल देशमा अचम्मको जागृति हुनेछ। 저도 늘 기도합니다. म पनि सधैँ यही कुराको लागि प्रार्थना गर्दछु। 하나님 부족하고 연약한 자이지만 अनि परमेश्वर हामी के अरे कमजोर र अभाव भएका व्यक्तिहरू भए तापनि 하나님 저를 통해 하나님의 영광을 드러내 주시옵소서. परमेश्वर मद्वारा तपाईको महिमा प्रकट गर्नुहोस्। 기도합니다. 여러분들 그렇게 기도하기를 축복합니다. म यसरी प्रार्थना गर्दछु र तपाईहरु पनि यसरी प्रार्थना गर्नुहोस् भनिकन आशिषको घोषणा गर्दछु। आमेन। 오늘 강의는 특별히 피에 대해서 말씀하려고 합니다. 피 보혈의 피. आज हामी चाहिँ विशेष गरिकन रगतको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। 요한계시록 19장 13절 말씀 보면 प्रकाश 19को 13 पदमा हामीले हेर्यौं भने 그 피 뿌린 옷을 입었는데 그분이 하나님의 말씀이라고 말씀하십니다. अनि रगतले पोतिएको अथवा रगतमा चोप्लिएको वस्त्र पोषक पहिरिनु भएको छ र उहाँको नाउँ चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। 왜 피를 뿌리셨느냐? किन रगतमा चोप्लिएको होला त चोबलिएको होला त? 왜 피 뿌림이 그렇게 중요하느냐? किन यो रगतले पोतिनु अथवा रगत लगाउनु आवश्यकता छ? 왜 성경은 피의 복음이라고 말씀하신가? किन बाइबलले चाहिँ रगतको सुसमाचार भनेर भनिएको छ? 그 부활하신 주님의 그 피 묻은 그 옷, 그 피 뿌린 옷을 입은 그 이름은 하나님의 말씀이라 하셨는지. अनि किन यसरी रगत पोतिएको वस्त्र लगाइएको व्यक्तिको नाउँ परमेश्वरको वचन भनिएको हो त? 오늘 함께 나누기를 축복합니다. आज त्यसलाई हामी बाँड्ने छौं। आमेन। 베드로전서 1장 2절 한번 보세요. पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 2 पदलाई हेरौं त। 같이 읽어봅시다. अनि सँगै पढ्ने छौं। येशू क्रिस्टको आज्ञा पालन र उहाँको रगतको छिटकाइको निम्ति पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भई परमेश्वर पिताद्वारा उहाँको पूर्व ज्ञान अनुसार चुनिएकाहरूलाई अनुग्रह र शान्ति प्रशस्त हुँदै जाओस्। आमेन। 피 뿌림을 얻기에 택하심을 입은 자들, 왜 피의 복음이 중요한가? अनि रगत छिटकाइको निम्ति पहिले चुनिएकाहरू पूर्व ज्ञान अनुसार चुनिएकाहरूलाई किन रगत त महत्त्वपूर्ण छ त? 그래서 가스펠 복음 중에 복음은 त्यसै कारणले गर्दा गोस्पल अथवा सुसमाचार 예수님의 부활은 기쁜 소식이요. अनि येशू क्रिस्टको पुनरुत्थान चाहिँ खुसीको खबर हो। 또한 그 부활하신 하나님 주님의 그 피 뿌린 옷은 피의 복음은 또한 기쁜 소식입니다. अनि त्यसै गरिकन येशू क्रिस्टको त्यो रगतको छिटकाइ पोतिएको वस्त्र पनि खुसीको खबर हो। 그리고 피 뿌린 그리고 성령님의 오늘도 우리 안에 역사하시는 성령님도 바로 우리 안에 주시는 복음입니다. अनि त्यसपछि आज पनि पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। त्यो काम गर्नुहुने पवित्र आत्मा पनि हाम्रो हृदयमा सुसमाचार हो। 부활은 모든 사람에게 믿을 만한 증거잖아요. अनि पुनरुत्थान त सबै मानिसले विश्वास गर्न सक्ने प्रमाण हो। 부활은 예수님이 하나님이라는 증거잖아요. अनि पुनरुत्थान चाहिँ येशू क्रिस्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण हो। 부활은 모든 것을 믿게 하는 증거잖아요. अनि पुनरुत्थान चाहिँ सबै कुरालाई विश्वास गर्न सक्ने प्रमाण हो। 근데 왜 성경은 왜 부활하신 주님의 이 피에 대해서 계속 말씀하고 있을까요? तर किन बाइबलले चाहिँ यसरी रगतको बारेमा निरन्तर बताएको छ त? 요한계시록 19장 13절도 피 뿌린 옷을 입었다. अनि प्रकाश 19को 13 पदमा पनि रगतले चोब्लिएको वस्त्र लगाउनु भएको छ। 옷에 피를 적셨다. अनि वस्त्र चाहिँ कपडाले भनौं रगतले ढाकिएको छ। 이게 끊임없이 피에 대해서 말씀하실까요?
अनि निरन्तर किन रगतको बारेमा भनिएको छ त? 피도 바로 하나님의 아들의 사랑의 증거이기 때문이에요. किनकि रगत पनि परमेश्वरको पुत्रको प्रेमको चिन्ह भएको कारणले हो। 만약에 부활이 있는데 예수님의 피가 없다 어떻게 될까요? यदि पुनरुत्थान छ तर येशू ख्रीष्टको रगत छैन भने के होला? 모든 것이 헛된 거예요. सबै कुराहरू व्यर्थ हुन्छ। 피는요 놀라운 하나님의 구원이에요. अनि रगत चाहिँ परमेश्वरको अचम्मको उद्धार हो। 근데 왜 부활이 중요할까요? त्यसो भने किन पुनरुत्थान महत्त्वपूर्ण छ त? 누구의 피냐라는 거예요. अनि त्यो पुनरुत्थानले चाहिँ कसको रगत हो भन्ने कुरालाई देखाउँदछ। 바로 성자 하나님의 거룩한 보혈의 피라는 거예요. अनि सिधै पुत्र परमेश्वरको पवित्र रगत हो। 그래서 이 부활을 믿는데 피의 능력을 믿지 않으면 반쪽 신앙이에요. अनि यदि पुनरुत्थानलाई विश्वास गर्दछन् तर रगतलाई विश्वास गर्दैनन् भने आदि विश्वासको जीवन हो। 그래서 여러분들의 사역자들이 이 부활하신 주님의 십자가에서 흘리신 피의 능력을 믿지 않으면 여러분들의 삶에 능력이 나타나지 않아요. अनि त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो सेवा गर्ने हामीहरूले यदि क्रुसको रगतलाई हामी विश्वास गर्दैनौँ भने हाम्रो जीवनबाट त्यो शक्ति प्रकट हुँदैन। 피는 복음 중에 복음이에요. अनि रगत चाहिँ सुसमाचारको पनि सुसमाचार हो। सुसमाचार मध्य केन्द्र चाहिँ रगत हो। 오늘 그 피에 대한 복음을 나눌 때 여러분들 은혜 받기를 축복합니다. आज पनि त्यो रगतको सुसमाचारलाई प्रचार बाँड्दाखेरि तपाईहरू आशिषित हुनुहोस् अथवा अनुग्रहले प्रशस्त हुनुहोस् भनिकन आशिषको घोषणा गर्दछु। आमेन। 아멘. 첫 번째입니다. पहिलो 잘- एक नम्बर 여러분들 잘 기록에 남기시기를 축복합니다. राम्रोसँग लेखेर राख्नुहोस् भन्ने म आशिषको घोषणा गर्दछु। 잘 기록에 남기셔서 이것을 전하기를 축복합니다. अनि राम्रोसँग लेखेर यसलाई प्रचार गर्ने होस् भनिकन म आशिषको घोषणा गर्दछु। 예수를 주로 믿는다는 것은 그 예수님의 피가 내 안에 철철 넘치는 겁니다. येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनेर विश्वास गर्नु भनेको येशू ख्रीष्टको रगत म भित्र हलहल बग्नु हो। 피가 없는 것은 기독교 신앙이 아닙니다. अनि रगत छैन भने त्यो इसाई धर्मको विश्वास होइन। 그래서 정확히 복음을 얘기하면 부활하신 예수님의 십자가에 흘리신 피가 능력이 되는 겁니다. अनि हामीले स्पष्टसँग सुसमाचारलाई प्रचार गर्ने भने पुनरुत्थान हुनुहुने येशू ख्रीष्टको त्यो क्रुसको रगतले प्रशस्त हुनुपर्दछ। 그 사실을 오늘도 증거하신 분이 누구냐? 성령 하나님이세요. अनि त्यो सत्यलाई आज पनि गवाई दिने अथवा प्रमाणित गर्ने व्यक्ति को हुनुहुन्छ त भन्दा पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। 그래서 예수님의 보혈에 능력이 있습니다. त्यसै कारणले गर्दा येशूको रगतमा शक्ति छ। आमेन। 그래서 그 예수님의 보혈을 찬양하십시오. अनि त्यो रगत येशू ख्रीष्टको रगतको प्रशंसा गर्नुहोस्। 그러나 आमेन। 이 예수님의 보혈이 왜 능력이 있느냐? 부활하심을 통해서 창조주의 피이기 때문에 능력이 있습니다. किन येशू ख्रीष्टको रगतमा शक्ति छ त भन्दाखेरि पुनरुत्थान हुनुभएको कारणले गर्दा त्यो रगत चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरको रगत भएको कारणले गर्दा शक्ति छ। 그래서 이 피에 대한 복음을 설명할 때 여러분들 잘 들으시고 담대히 전하기를 축복합니다. अनि यो रगतको बारेमा व्याख्या गर्दा ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र अनि तपाईँ यसलाई उत्साहसाथ अथवा जोसिलो भएर यसको गवाई दिनुहोस्। 첫 번째입니다. पहिलो एक नम्बर 하나님은 이 죄인을 구원하기 위해서 피로써 언약을 맺으셨어요. पहिलो कुरा के हो त भनेपछि परमेश्वरले पापी मानिसहरूलाई उद्धार गर्नको लागि यो रगतको करार बान्नुभयो। रगतले करार बान्नुभयो। 누가복음 22장 20절입니다. 같이 읽어보세요. 누가복음 22장 20절입니다. लुका 22को 22장 20절। 네. लुका 22को के अरे 20 पद यहाँ से लिएको छ। लुका 22को 20 पदमा यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो यो कचौरा तिमीहरूको निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो। आमेन। 그 부활하신 예수님이 무엇으로 우리 언약을 맺었느냐? 피로 맺은 거예요.
पुनरुत्थान हुनुभएको येशू क्रिस्ट हामीसँग केद्वारा करार बाँध्नुभयो त भन्दा रगतद्वारा करार बाँध्नुभयो 바로 피로 언약을 맺어버린 거예요. अनि रगतद्वारा करार बाँध्नुभएको 마태복음 26장 28절 한번 읽어주시기 바랍니다. अनि मत्ती 26 को 28 पद पनि हो मत्ती 26 को 28 पदमा यसो लेखेको छ 같이 읽어주세요. सँगै पढौँ किनभने यो नयाँ करारको मेरो रगत हो जो धेरैको निम्ति पापको प्रायश्चित्तको लागि बगाइन्छ आमेन 이 제3을 얻기 위해서 무엇으로 언약을 맺었느냐? 제가 어제 언약을 기억하라고 말씀했잖아요. 피로 언약을 맺은 거예요. अनि यसरी पापको प्रायश्चित्त गर्नको लागि परमेश्वरले केद्वारा करार बाँध्नु भयो त भन्दाखेरि रगतद्वारा हिजो मैले करारको बारेमा बताएको थिएँ त्यो करार चाहिँ रगतद्वारा बाँध्नु भयो 오늘도 이 강의 가운데 피의 생명이 철철 넘치기를 축복합니다. आज पनि यो क्लासमा रगतको जीवन हरहरी बगेको होस् भनिकन आशिषको घोषणा गर्छु 9장 20절 히브리서 9장 20절 하나 더 보겠습니다. अनि हिब्रू 9 को 20 पदलाई पनि हामी हेर्नेछौँ अझ एउटा हिब्रू 9 को 20 पदमा यसरी लेखेको छ 같이 읽겠습니다. सँगै पढ्नेछौँ यहाँ यसो लेखेको छ अनि उनले यसो भने परमेश्वरले तिमीलाई आज्ञा गर्नुभएको करारको रगत यही हो आमेन 명하신 언약의 피라는 거예요. 약속의 피라는 거예요. यो चाहिँ करारको रगत आज्ञा गर्नुभएको करारको रगत हो प्रतिज्ञाको रगत 22절입니다. 22 पद वास्तवमा व्यवस्था अनुसार रगतले प्राय सबै थोक शुद्ध पार्दछ र रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुनै सक्दैन आमेन 피로써 정결케 되다니 피 흘림이 없으니 사함이 없다고 말씀하셨어요. 그래서 피를 통해서 언약을 맺으신 거예요. अनि सब थोक रगतद्वारा शुद्ध पार्दछ र रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुँदैन त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वरले रगतद्वारा करार बाँध्नुभयो 그래서 피 뿌린 옷을 입은 거예요. 피 뿌린 옷은 त्यस 뭐냐면 कारणले गर्दा पनि येशू क्रिस्टले के गर्नुभएको त रगतले पोतिएको वस्त्र लगाउनु भएको 피로 맺은 언약이라는 거예요. अनि रगतले बाँधिएको करार हो 놀랍지 않습니까? 창조주가 피로 우리와 언약을 맺은 거예요. तपाईलाई अचम्म लाग्दैन उहाँले रगतले करार बाँध्नुभयो 두 번째입니다. दोस्रो 예수님의 피는 우리의 속전이 되시는 거예요. 속전이에요. अनि येशू क्रिस्टको रगतले नै हामीलाई शुद्ध पार्दछ अथवा प्रायश्चित्त गराउँदछ 이 속전이라는 것은 뭐냐면 사람을 구하기 위해 지불하는 돈을 말하는 거예요. अनि यो चाहिँ के हो त भनेपछि प्रायश्चित्त गर्नु भनेको चाहिँ कुरा के हो त भनेपछि यो मूल्य तिर्न मानिसलाई उद्धार गर्नको लागि त्यो मानिसको मूल्य चुकाउनलाई भनिन्छ 쉽게 말해서 종으로 팔려간 사람을 상당한 값을 지불하고 건져낼 때 그 돈을 속전이라고 얘기하는 거예요. 말하는 अनि 거예요. यो के अरे छुटकाराको मोल भनेर भनिन्छ यसलाई छुटकाराको मोल भनेको के हो त भनेपछि कुनै दासको रूपमा बेचिएर गएको मानिसलाई छुटकारा दिनको लागि त्यो मूल्य चुकाएर त्यसलाई निकाल्नुलाई छुटकाराको मोल भनिन्छ 하나님 내가 주인된 이 죄는 내가 주인된 이 죄, 선악과를 따먹은 이 죄는 म प्रभु भएको अथवा म मालिक भएको पाप र असल खराब ज्ञानको फल खाएको यो पाप 어떠한 것들로 해결할 수 없는 거예요. अनि कुनै पनि कुराले पनि यसको समाधान यो पापको समाधान गर्न सक्दैन 그래서 예수님께서 어떻게 합니까? 피를 통해서 자신의 생명을 내어드림으로 우리를 죄에서 구원해 주셨어요. त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वरले के गर्नुभयो त आफ्नो एकमात्र पुत्र येशू क्रिस्टले आफ्नो शरीर दिएर अथवा आफ्नो जीवन दिएर हामीलाई उद्धार गर्नुभयो 아멘이시죠? आमेन 디모데전서 2장 6절이에요. पहिलो तिमोथी 2 को 6 पदमा हामीले हेरौँ त पहिलो तिमोथी 2 को 6 पदमा 디모데전서 2장 6절 2 को 6 पदमा यसरी लेखेको छ उहाँले सबैका छुटकाराको मोलको निम्ति आफैलाई सुम्पिदिनु भयो जुन कुराको गवाई ठिक समयमा दियो आमेन 모든 사람을 위하여 대속물로 주신 증거예요.
속전이 되어 주신 거예요. 값을 지불하신 거예요. उहाँले सबैका छुटकाराको मोलको निम्ति आफैलाई दिनुभयो अथवा छुटकाराको मोल हैन प्रायश्चितको मोल 무엇으로 तिर्दिनु भयो 무엇으로 예수님이 우리에게 속전되어 값을 대신하여 지불했습니까? अनि के कुराद्वारा येशू ख्रीष्टले हाम्रो पापको मूल्यलाई तिर्दिनु भयो त छुटकाराको मोल तिर्दिनु भयो त 하나님이 인간의 몸으로 오셔서 피를 쏟아 버린 거예요. अनि परमेश्वर मानिसको शरीरमा आउनु भएर रगत बगाउनु भयो 왜일까요? किन होला 레기세에 보면 법대로예요. 성경대로예요. लेवीको पुस्तकमा हेर्यो भने व्यवस्था अनुसार अथवा धर्मशास्त्र अनुसार हो 피는 곧 생명이기 때문이에요. किनकि रगत नै जीवन भएको कारणले हो 피 흘림이 없으면 죄 사함이 없어요. रगत नबगाइकन पाप क्षमा हुँदैन 그래서 피를 내어드린 거예요. त्यसै कारणले गर्दा रगत बगाउनु भएको 히브리서 9장 12절입니다. हिब्रू 9को 22 पद अघि नै पढ्यौं 한번 읽어주세요. फेरि पढ्नेछौँ वास्तवमा व्यवस्था अनुसार रगतले प्राय सब थोक शुद्ध पार्दछ र रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुनै सक्दैन आमेन 바로 피로 영원한 속죄를 단번에 이루어 주신 거예요. अनि यो रगतद्वारा अनन्तताको प्रायश्चित्त गरिदिनु भयो 아멘. आमेन 10장 14절 10장 10절 읽어주세요. 10को 10 पदमा हेरौँ त यहाँ यसो लेखेको छ त्यही इच्छाबाट येशू ख्रीष्टको शरीरको बलिद्वारा सदाको निम्ति हामी पवित्र बनाइएका छौँ आमेन 아멘. आमेन 14절입니다. 14 पद किनकि एउटै बलिद्वारा जो पवित्र तुल्याइदैछन् तिनीहरूलाई उहाँले सदाको निम्ति सिद्ध बनाउनु भएको छ आमेन 아멘. 17절입니다. 17 पद तब उहाँ भन्नुहुन्छ तिनीहरूका पाप र तिनीहरूका दुष्कर्महरूमा फेरि सम्झने छैन आमेन 예수님의 피가 왜 중요하냐? 한 번에 영원한 제사를 드려버린 거예요. अनि येशू ख्रीष्टको क्रुसको रगत किन महत्त्वपूर्ण छ त भने बलि किन महत्त्वपूर्ण छ भने एकै पटकमा सदाको निम्ति सिद्धको रूपमा दिनुभएको कारण 그 피가 죄와 우리의 불법을 다시 기억하지 않는다는 거예요. अनि त्यो रगतले धोइदिनु भएको कारणले गर्दा हाम्रा पाप र दुष्कर्मलाई फेरि सम्झना हुने छैन आमेन 그래서 여러분들이 이렇게 참소가 들어올 때 अनि तर यसरी भनौँ न अरू आक्रमणहरू आइपर्दा 예수님이 말씀하신 이 약속의 말씀을 붙잡아야 돼요. येशू ख्रीष्टले प्रतिज्ञा गर्नुभएको प्रतिज्ञाको वचनलाई हामीले पक्राउनु पर्दछ 이것이 은혜거든요. 은혜를 기억해야 돼요. यो चाहिँ के हो त अनुग्रह सधैँ याद गर्नु पर्दछ 예수님이 부활하신 예수님의 피가 죄와 그들의 불법을 내가 다시 기억하지 않겠다고 말씀하신 이 약속의 말씀을 기억하셔야 돼요. अनि येशू ख्रीष्टको त्यो रगतले जसले हाम्रो पाप र दुष्कर्मलाई क्षमा गर्नुभएको छ अथवा मोल तिर्नु भएको छ र कहिले पनि सम्झनु हुँदैन भन्ने कुरालाई हामीले सधैँ याद गर्नु पर्दछ 그 피가 한 번의 제사로 영원한 제사를 온전케 하셨다는 것, 거룩하게 하셨다는 것을 기억하셔야 돼요. अनि त्यो बलिले एकै पटकको बलिले सदाको निम्ति सिद्ध रूपमा पवित्र तुल्याउनु भएको छ भन्ने कुरालाई हामीले याद गर्नु पर्दछ 10장 19절 히브리서 10장 19절 그 피를 힘입어 송수에 하나님께 담대히 나아가는 거예요. अनि हिब्रू 10को 19 पदमा यसकारण भाइयो येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा हामी महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्ने साहस हामीलाई हुन्छ 바로 예수님의 피는 우리의 속전이 되어 주셨어요. अनि येशू ख्रीष्टको रगत नै हाम्रो छुटकाराको मूल्य हुनुभयो 우리의 모든 죄악을 흉악한 죄악을 자신의 पि로 값을 치러 주신 거예요. अनि हाम्रो दुष्टमय पापलाई र हाम्रा पापहरूलाई उहाँको रगतले मूल्य तिरेर चुकाइदिनु भयो 그래서 예수님의 피는 복음이에요. 복음. त्यसै कारणले गर्दा येशू ख्रीष्टको रगत नै सुसमाचार हो आमेन 그래서 정확히 말하면 부활하신
예수님이 십자가에서 흘리신 이 피는 अनि अझै स्पष्टसँग भन्यो भने पुनरुत्थान हुनुभएको येशू ख्रीष्ट त्यो कल्भरी क्रुसमा बगाउनु भएको त्यो येशू ख्रीष्टको रगत 우리를 죄에서 자유케 하신 거예요. हामीलाई पापबाट स्वतन्त्र बनाउँदछ। 바로 이것이 기쁜 소식이라는 거예요. अनि त्यसै कारणले गर्दा यो नै खुसीको खबर हो। 이 사실을 기억하고 믿는 거예요. अनि यो सत्यलाई याद गरेर विश्वास गर्ने हो। आमेन। 세 번째, तेस्रो नम्बरमा 예수님의 피는 따라하세요. येशू ख्रीष्टको रगत नै, सबैले भनौँ येशू ख्रीष्टको रगत नै, 부활하신 십자가에 흘리신 피는 पुनरुत्थान हुनुभएको क्रुसमा बगाउनु भएको रगत 우리의 죄사함을 받게 하는 피예요. हाम्रो पापबाट क्षमा गर्ने रगत हो। 마태복음 26장 28절. मत्ती 26 को 28 पद। 같이 읽게. 마태복음 26장 28절. पढ्नेछौँ हामी, हेरौँ त्यसलाई। किनभने यो नयाँ करारको मेरो रगत हो जो धेरैको निम्ति पापको प्रायश्चित्तको लागि बगाइन्छ। आमेन। 우리의 죄사함을 얻게 하려고. हाम्रो पापको प्रायश्चित्त, हाम्रो पापको क्षमा दिनको लागि 나의 피, 언약의 피라는 거예요. येशू ख्रीष्टको रगत, मेरो रगत नै के हो? करारको रगत हो। 그러니까 예수님이 피로 새 언약을 맺어 주신 거예요. अनि यसरी रगतले, येशू ख्रीष्टले रगतद्वारा करार बाँध्नुभयो। आमेन। 에베소서 1장 7절입니다. एफिसी 1 को 7 पद। बाइबलका पदहरू सबै लेख है। 에베소서 1장 7절. एफिसी 1 को 7 पद। उहाँको अपार अनुग्रह अनुसार ख्रीष्टको रगतद्वारा हामी उहाँमा उद्धार, हाम्रो पापको क्षमा पाउँछौँ। आमेन। 아들 안에서, 생명 안에서 풍성한 은혜를 따라 그 피로 구속, 곧 죄용서를 받은 거예요. 죄사함을 받은 거예요. उहाँको पुत्र अथवा उहाँको अनुग्रहमा ख्रीष्टको रगतद्वारा हामीले उद्धार, पाप क्षमा पाएका छौँ। 이 사실을 받아들이고 믿는 거예요. 믿음이에요. 믿음. यो सत्यलाई स्वीकार गरेर यसलाई विश्वास गर्नुपर्दछ। आमेन। त्यसलाई विश्वास भनिन्छ। 사역자들이 이 약속의 말씀을 정확히 알고 증거해 줘야 돼요. अनि सेवकहरूले यो प्रतिज्ञाको वचनलाई स्पष्टसँग बुझेर यसको गवाई दिनुपर्दछ। 그러니까 여러분들이 느꼈던 그 간증들 얘기하는 게 아니라 이루어진 사실, 이 복음 가스펠을 선포해 줘야 돼요. अनि तपाईहरूले अनुभव गरेका गवाई बाँड्ने होइन, तर सत्यतालाई, यो गस्पल सुसमाचारलाई, सत्यतालाई गवाई बाँड्नु पर्दछ। 히브리서 9장 2절 말씀 같이 볼까요? हिब्रू 9 को 2 पद हामी हेरौँ त सँगै। 히브리서 9장 2절. 네. 9 को 2 पदमा यसो लेखेको छ, एउटा पवित्र स्थान तयार भएको थियो जसको पहिलो कोठाभित्र समाधान टेबल र भेटेका रोटीहरू थिए। यसलाई पवित्र स्थान भनिन्थ्यो। 히브리서 9장 12절 다시 한번. 9 को 12 पदमा हेरौँ त, बोका र बाछाहरूको रगतले होइन, तर आफ्नै रगतद्वारा अनन्त उद्धार प्राप्त गरिदिएर सधैँको निम्ति एकैपल्ट महापवित्र स्थानभित्र उहाँ प्रवेश गर्नुभयो। आमेन। 이 피로 영원한 속죄를 이루신 거예요. रगतद्वारा अनन्तताको प्रायश्चित्त गरिदिनु भयो। 아멘이시죠? आमेन। 그래서 피 뿌린 옷을 입었는데 그분이 누구냐? 하나님의 말씀. 그래서 말씀에는 피가 뿌려져야 돼요. अनि यसै कारणले गर्दा रगत पोतिएको वस्त्र लगाउनु भएको छ र उहाँको नाम के हो? परमेश्वरको वचन। त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वरको वचनमा जहिले पनि रगतले पोतिएको हुनुपर्दछ। 아멘. आमेन। 네 번째, चौथो 4 नम्बरमा 여러분께서 이 말씀을 전하면 그 구절만 보지 마시고 그 성경에 있는 히브리서 전체 말씀을 꼭 보셔야 돼요. अनि तपाईहरूले वचनपछि यो कुरालाई, त्यो पदलाई मात्र होइन, तर हिब्रूको सबै पुस्तकलाई तपाईले हेर्नु पर्दछ। 저는 그 중요한 뼈대만 말씀해주고 있는 거예요.
मैले चाहिँ महत्त्वपूर्ण हड्डीहरूलाई अथवा भनौँ न महत्त्वपूर्ण मुख्य कुराहरूलाई मात्र बताइएको हो। 그러면 네 번째입니다. 예수님의 피가 복음이냐, 가스펠이냐, 능력이냐? अनि 따라하세요. चौथो नम्बरमा किन येशू क्रिस्टको रगत नै सुसमाचार हो हैन, यो के अरे प्रेसित करार हो भन्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। 우리를 의롭다고 말씀하셔요. अनि त्यो रगतले हामीलाई चौथो नम्बरमा हामीलाई धर्मी ठहराउँदछ। 너 죄인 아니야, 너 의인이야. 이것을 तिमी 무엇을 पापी होइन, 확증시켰냐? तिमी चाहिँ धर्मी हौ। 아멘. 다시 말씀해 주세요. 너 죄인 아니야, 너 의인이야라는 것을 무엇으로? 피로 확증시켜 주신 거예요. अनि तिमी पापी होइन धर्मी हौ भन्ने कुरा केद्वारा उहाँले निश्चित गर्नुभयो त भन्दा रगतद्वारा निश्चित गरिदिनु भयो। 로마서 5장 9절입니다. रोमी 5को 9 पदमा हामीले हेरौँ त, त्यहाँ यसो लेखेको छ। 같이 읽어봅시다. 로마서 5장 9절. रोमी 5को 9 पद यहाँ सँगै हेर्नेछौँ। यसकारण उहाँको रगतद्वारा धर्मी ठहरिएका हुनाले झन् बढी हामी परमेश्वरको क्रोधबाट उहाँद्वारा बचाइनेछौँ। आमेन। 그러면 그 전에 우리는 어떤 존재였을까? 그 전에는 로마서 5장 8절 보세요. अनि त्योभन्दा अगाडि हामी कस्तो मानिसहरू थियौँ त? रोमी 5को 8 पदमा हेरौँ त। तर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनु भयो कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। आमेन। 우리는 죄인이었는데 그리스도께서 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 사랑을 보여주신 거예요. 나 너 사랑해. 나 너 정말 사랑해. अनि हामी चाहिँ पहिला पापी थियौँ, तर ख्रीष्टको रगतद्वारा हैन, ख्रीष्टलाई मार्नु भएर परमेश्वरले आफ्नो प्रेमलाई निश्चित गर्नुभएको छ कि म तिमीलाई प्रेम गर्दछु। 그 확증이 무엇이냐? 피예요. अनि त्यो निश्चितता के हो त? रगत हो। 그 피로 우리를 확증시켜 준 거. 너는 의롭다. त्यो रगतबाट हामीलाई निश्चित भनौँ न निश्चित पार्नु भएको छ कि तिमी धर्मी हौ। 아멘이시죠? आमेन। 그 하나님의 진노에서 우리를 자유케, 그 진노에서 우리를 구원시켜 주신 거예요. अनि त्यो रगतले हामीलाई परमेश्वरको क्रोधबाट उद्धार गरेको छ। 하나님을 떠나 내가 주인 된 이 죄는 진노거든요. अनि किनकि परमेश्वरदेखि अलग भएर आफै मालिक हुनु चाहिँ के हो त भनेपछि त्यो परमेश्वरको क्रोध हो। 구원, 지옥이거든요. अनि त्यो नै निश्चय नै नरक। 그래서 여러분들이 두려운 거예요. 참소를 받는 거예요. 여러분들이 왜 두렵냐? 그 피의 능력을 믿지 않아서 그런 거예요. त्यही भएर हामीहरू डराउनुको कारण के हो त भनेपछि किनकि हामी त्यो अन्धकारमा समातेको कारणले गर्दा, रगतको शक्तिलाई नजानेको कारणले गर्दा डराउने। 여러분들이 피의 능력을 믿는다면 여러분들의 삶에 능력이 나타나요. अनि यदि तपाईले रगतको शक्तिमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईको जीवनबाट शक्ति प्रकट हुन्छ। 그 피가 우리 죄인이었던 우리를 의롭게 해주신 거예요. अनि त्यो रगतले नै हामी पापीहरूलाई धर्मी ठहराउँछ। 죄는 사망이잖아요. अनि पापको ज्याला चाहिँ के हो त? मृत्यु हो। 그 사망에서 그 피가 생명으로 옮겨주셨고, अनि त्यो मृत्युबाट रगतले हामीलाई जीवनमा सारेको छ। 죄는 어둠이잖아요. अनि पाप चाहिँ अन्धकार हो। 그러니까 아담이 죄를 짓고 어떻게 합니까? 하나님의 낯을 피하잖아요. 숨어버리잖아요. अनि त्यसै कारणले गर्दा आदमले पाप गरेपछि के गरे त? परमेश्वरदेखि लुक्यो। 그 어둠에서 그 피가 빛으로 하나님께 나아갈 수 있는 능력이 생기는 거예요. अनि त्यो अन्धकारबाट ज्योतिमा परमेश्वर कहाँ जान सक्ने शक्ति प्राप्त गर्दछौँ। 그 흑암의 권세에서 त्यो अन्धकारको शक्तिद्वारा 그 피가 하나님의 나라를 옮겨주신 거예요. त्यो रगतले हामीलाई परमेश्वरको राज्यमा सार्दछ। 바로 그분이 누구시냐? 부활하심을 통하여 창조주가 십자가에 설리신 이 피의 능력은 अनि त्यो शक्ति चाहिँ के हो त भन्दा पुनरुत्थान हुनुभएको सृष्टिकर्ता परमेश्वरको त्यो क्रुसको रगतको शक्ति चाहिँ 모든 진노에서 우리를 구원케 하신다는 거예요. सबै परमेश्वरको क्रोधबाट हामीलाई उद्धार गर्छ। 그래서 주의 보혈의 능력이 있는 거예요. त्यसै कारणले गर्दा प्रभुको रगतमा शक्ति छ। 그래서 여러분들 참소가 없을 때
외치세요. 예수 보혈. तपाईँहरूलाई त्यस्तो भनौँ न डर अथवा आक्रमण गर्दा तपाईँले भन्नुहोस् येशूको रगत, 예수의 피. येशूको रगत। 왜 그러나 예수의 보혈이냐? किन येशूको रगत हो त? 바로 하나님의 이름이 예수예요. 하나님의 이름이 하나님 여호와의 이름이 예수라고요. परमेश्वरको नाम नै येशू हो। 그것을 부활을 통해서 확증해 주신 거예요. अनि त्यो चाहिँ पुनरुत्थानद्वारा निश्चित गरिदिनु भयो। 부활하신 주님의 피가 능력이 있는 거예요. पुनरुत्थान हुनुभएको येशू ख्रीष्टको रगतमा शक्ति छ। 그 피를 자랑하세요. अनि त्यो रगतलाई प्रेम गर्नुहोस्। हालेलुया। 피가 우리를 의롭게 하신 거예요. अनि रगतले हामीलाई धर्मी ठहराउँदछ। 할렐루야. आमेन। 5번째입니다. 5औं नम्बरमा 이 피는 우리의 화목 제물이 되어 주셨어요. अनि यो रगत नै हाम्रो लागि मेल बलि भइदिनु भयो। 화목은 무엇입니까? 하나님과 우리의 사이를 만족시키는 거예요. अनि त्यो मेल मिलापले के गराउँछ त भनेपछि परमेश्वर र हामीलाई सन्तुष्ट तुल्याउँछ। 하나님이 우리를 보실 때 진노였거든요. 우리는 죽어야 마땅할 자였거든요. पहिला चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई हेर्दाखेरि के थियो त? परमेश्वरको क्रोध हामीमा थियो। किनकि पापको कारणले गर्दा हामी मर्नुपर्ने निश्चय थियो। 그 어떤 것들도 하나님의 마음을 만족시킬 수 없는 거예요. अनि र कुनै पनि कुराले परमेश्वरको हृदयलाई सन्तुष्टि पार्न सक्दैन। 그 어떤 것도 하나님과 우리의 사이에 갈라졌던 이 죄의 문제를 해결할 수 없는 거예요. र कुनै पनि कुराले परमेश्वरको र मानिसको बीचमा फुट ल्याएको यो पापको समस्यालाई समाधान गर्न 그래서 सक्दैन। 우리는 진노의 자식이었어요. त्यसै कारणले गर्दा हामी क्रोधका सन्तानहरू थियौँ। 그래서 우리는 마귀의 자식이었단 말이에요. अनि त्यसै कारणले गर्दा हामी दियाबलसका सन्तानहरू थियौँ। 그러니까 하나님과 우리의 사이는 늘 어떻게 합니까? 분리가 일어나는 거예요. अनि त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वरको र हाम्रो बीचमा सधैँ के थियो त? विभाजन थियो। 근데 무엇이 하나님과 우리의 사이를 만족시키냐? 기쁨을 주는 거냐? 참된 기쁨이 오느냐? अनि तर के कारणले गर्दा परमेश्वर र हाम्रो बीचमा आनन्द आउँछ, मिलाप आउँछ, साँचो शान्ति आउँदछ त? 육체로 오신 예수님의 몸으로 흘리신 그 피가 शरीरमा आउनुभएको येशू ख्रीष्टले शरीरबाट बगाउनु भएको रगतले 하나님과 우리의 사이를 다시 회복시켜 주신 거예요. परमेश्वर र हाम्रो बीचको सम्बन्ध परमेश्वरले फेरि पुनः मिलाप गराइदिनु भयो। 화목 제물이 되어 주신 거예요. अनि त्यसै कारणले गर्दा उहाँ मेल बलि हुनुभयो। 그래서 여러분들이 화목 제물이 무엇인지 한번 연구를 해보세요. अनि तपाईहरुले गएर खोज्नुहोस् मेल बलि भनेको के हो भन्ने कुरालाई हेर्नु होला। 화목 제물이 뭐냐? मेल बलि भनेको के हो? 하나님의 의로우신 분노를 만족시키는 제물을 뜻하는 거예요. अनि परमेश्वरको त्यो भनौँ न धार्मिक क्रोधलाई सन्तुष्ट पार्ने अथवा शान्त गराउने बलि हो। 하나님은 공의로운 분이기 때문에 죄를 조금 더 용납할 수 없어요. परमेश्वर चाहिँ धार्मिक हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले पापलाई थोरै पनि पापलाई सहन सक्नुहुन्न। 그래서 하나님은 죄에 분노하시는 분이에요. अनि त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वर चाहिँ पापमा क्रोध प्रकट गर्ने व्यक्ति 근데 हुनुहुन्छ। 이 분노를 뭐라고 표현하느냐? 의로우신 분노라는 거예요. तर त्यो क्रोधलाई के भनिन्छ त? धार्मिक क्रोध भनिन्छ। धार्मिक क्रोध। 그 의로우신 분노를 만족시키는 제물이 무엇이냐? 화목 제물이에요. अनि त्यो धार्मिक क्रोधलाई शान्त बनाउन सक्ने अथवा सन्तुष्ट पार्न सक्ने बलि चाहिँ के हो त भन्दा मेल बलि हो। 그래서 이 분노를 달래야 되는데 어떤 것도 분노를 달랠 수가 없는 거예요. अनि यो क्रोधलाई शान्त बनाउन पर्ने थियो तर कुनै पनि कुराले यो क्रोधलाई परमेश्वरको धार्मिक क्रोधलाई शान्त बनाउन सक्दैन। 분노의 결말은 뭐냐? 영원한 형벌이에요. 지옥이에요. अनि त्यो धार्मिक क्रोधको दण्ड चाहिँ के हो त भनेपछि अनन्तताको दण्ड हो। त्यो चाहिँ नर्क। 근데 영원한 형벌을 무엇으로 예수님이 달려주셨느냐? 화목 제물을 주셨느냐? 피예요. अनि येशू ख्रीष्टले त्यो अनन्तताको क्रोधलाई अथवा दण्डबाट के द्वारा बचाउनु भयो त भन्दा येशू ख्रीष्टले आफ्नो रगतद्वारा बचाउनु भयो। 그 피가 하나님과 우리의 사이에 갇혀있던 모든 분노, 모든 것들을 회복시켜 주신 것이 뭐냐?
피의 능력에 अनि त्यसरी परमेश्वर र मानिसको बीचमा विभाजन भएका सबै कुराहरू परमेश्वरको क्रोधलाई शान्त पार्न सक्ने कुराहरू के हो त भन्दा येशू ख्रीष्टको क्रुसको रगत हो। 다시 한번 읽어보면 3장 25절. रोमा서 네, 로마서 रोमी 3को 23 पदमा हेरौँ त। 3장 23절 25절. 25 पदमा परमेश्वरले ख्रीष्टलाई उहाँको रगतद्वारा प्रायश्चित्तको बलिदान स्वरूप प्रस्तुत गर्नुभयो, जुन प्रायश्चित्त विश्वासद्वारा ग्रहण गर्नु पर्दछ। यो काम परमेश्वरले आफ्नो धार्मिकता देखाउनलाई गर्नुभयो, किनभने उहाँको ईश्वरीय धैर्यमा अगाडिका पापहरूलाई उहाँले वास्ता गर्नुभएको थिएन। आमेन। 자기의 피로써 자기의 의로우심을 나타내 주신 거예요. अनि उहाँको रगतद्वारा उहाँले आफ्नो धार्मिकतालाई प्रकट गर्नुभयो, देखाउनुभयो। 공의의 하나님이 나도 사랑이 충만해. 난 사랑 덩어리야. 난 너희들을 사랑해. 라는 것을 무엇으로 확증시켜 주냐? 피로 확증시켜 주신 거예요. अनि धार्मिक परमेश्वरले अथवा धार्मिक परमेश्वरले म तिमीहरूलाई प्रेम गर्छु, प्रेमको भण्डार भएको परमेश्वरले म तिमीहरूलाई प्रेम गर्छु भन्ने कुराको निश्चितता के द्वारा गर्नुभयो त भन्दा रगतद्वारा गर्नुभयो। 그래서 그 피는 하나님에게 뭘 주냐? 만족을 줘요. 와, 이제 기쁘다. अनि त्यो रगतले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्दछ। ओहो, अब म आनन्दित छु। हालेलुया। 와, 이제 됐어. 와, 기뻐. दासी मात्र 그 피가 우리를 어떻게 하느냐? 만족시킨다고요. अनि त्यो रगतले हामीलाई पनि सन्तुष्ट पार्दछ। 근데 그 피가 하나님만 만족하는 것이 아니라 그 피를 믿는 우리도 기쁨이 넘치는 거예요. यसरी परमेश्वर त्यो रगतले परमेश्वरलाई मात्र सन्तुष्ट पार्ने होइन, र अनि हामीलाई पनि सन्तुष्ट पार्छ र आनन्दले परिपूर्ण पार्दछ। 그것이 뭐냐? 로마서 3장 26절이에요. अनि त्यो चाहिँ के हो त भने रोमी 3को 26 पद हो। आउनुहोस् पढ्नेछौँ। परमेश्वर आफै धर्मी हुनुहुन्छ र यसमा विश्वास राख्नेहरूलाई उहाँले धर्मी ठहराउनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाण गर्नलाई उहाँले वर्तमान समयमा यो गर्नुभयो। आमेन। 자기도 의로우심을 나타내 주시고 आफ्नो धार्मिकता पनि प्रकट गर्नुभयो। 피를 믿는 자도 의롭다는 것을 믿게 하실 때 하나님도 만족하고 그걸 믿는 우리도 만족이 있는 거예요. अनि उहाँको रगतमा विश्वास गर्नेहरूलाई उहाँले धर्मी ठहराउनुहुन्छ र उहाँ परमेश्वर पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र हामीलाई पनि सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ। 할렐루야. हालेलुया। 6번째입니다. 6औं नम्बर 예수님의 피는 येशू ख्रीष्टको रगत 우리를 진노에서 구원받게 해요. क्रोधबाट हामीलाई उद्धार पाउने गराउँदछ। 우리는 진노의 자식이었거든요. हामी चाहिँ क्रोधका सन्तानहरू थियौँ। 그래서 죽음 가운데 늘 벌벌 떨었단 말이에요. अनि त्यसै कारणले गर्दा मृत्युदेखि हामी सधैँ थरथर काम्थ्यौँ। 평생의 두려움 가운데 떨고 있었단 말이에요. अनि जीवनभरि त्यो डरमा कामिरहेका थियौँ। 멸망의 자식이었단 말이에요. अनि विनाशका सन्तानहरू थियौँ। 진노의 자녀였어요. क्रोधका सन्तानहरू थियौँ। 마땅히 죽을 자였어요. निश्चय नै मर्नुपर्ने व्यक्तिहरू थियौँ। 그런 우리들을 예수님의 피가 त्यस्ता हामीहरूलाई 진노에서 구원시켜 주신 거예요. त्यस्ता मानिसहरूलाई येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई परमेश्वरको क्रोधबाट उद्धार गर्नुभयो। 그것이 바로 로마서 5장 9절이에요. अनि त्यो चाहिँ रोमी 5को 9 पद हो अघि पढेको। यसकारण उहाँको रगतद्वारा धर्मी ठहरिएका हुनाले झन् बढी हामी परमेश्वरको क्रोधबाट उहाँद्वारा बचाइने छौँ। आमेन। 그 피가 어떻게 합니까? 진노하심에서 심판에서 우리를 구원해 주셨어요. त्यो रगतले के गर्छ त हामीलाई परमेश्वर क्रोधबाट र न्यायबाट हामीलाई उद्धार गर्दछ। 바로 이것이 부활하신 예수님의 십자가에 흘리신 피의 복음이에요. अनि यो चाहिँ येशू पुनरुत्थान हुनुहुने येशू ख्रीष्टको क्रुसको रगतको सुसमाचार हो। 그래서 피의 복음을 믿는 자는 त्यसैले रगतको सुसमाचारलाई विश्वास गर्नेहरूले
진노가 없어. 정죄감이 없어요. अनि त्यो क्रोध छैन, 사망이 없어요. मृत्यु छैन, 심판이 없어요. न्याय छैन। 바로 이것이 로마서 8장 1절 말씀이에요. अनि यो चाहिँ रोमी 8को 1 पद हो। 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없어요. यसकारण अब येशू ख्रीष्टमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। हालेलुया। 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 येशू ख्रीष्टमा भएको के अरे जीवनको व्यवस्थाले 죄와 사망의 소리를 자유케 해주신 거예요. पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट हामीलाई स्वतन्त्र तुल्याएको छ। 그 성령의 법이 무엇일까요? 생명의 법, 성령의 법, 바로 피예요, 피. अनि त्यो जीवनको व्यवस्था अथवा रगतको व्यवस्था चाहिँ के हो त भन्दा के अरे जीवनको व्यवस्था 생명의 법 그리고 생명의 성령의 법이 पवित्र आत्माको नियम चाहिँ के हो त भन्दा रगत हो। 그 생명이 무엇이냐? 피예요, 피. अनि त्यो रगत जीवन चाहिँ के हो त भन्दा रगत हो। 왜냐? 피는 생명이니까. किन भन्दाखेरि किनकि रगत नै जीवन हो। 피는 생명이라 그랬거든요. अनि किनभने रगत नै जीवन भनेर भनिएको छ। 그래서 이스라엘 민족은 피를 먹지 않아요. त्यसै कारणले गर्दा इजरायली प्रजाहरूले रगत खाँदैनन्। 왜냐? 피는 생명이거든. किन भन्दाखेरि किनकि रगत नै जीवन हो। 그래서 이 생명 피는 성령의 법이 그 피의 법이 성령을 통해서 죄와 사망의 소리를 자유케 했음을 오늘도 우리 안에 임재하신 분이 성령 하나님. र यो रगतले हामीलाई रगतको नियमले हामीलाई आज पनि हाम्रो जीवनमा काम गरेको छ भन्ने कुरालाई बुझाउने व्यक्ति चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। 할렐루야. हालेलुया। 일곱 번째입니다. 7औं नम्बर 그리스도의 피가 ख्रीष्टको रगतले 우리를 모든 죄에서 자유케 해주셔요. 해방시켜 주셔요. हामीलाई सबै पापबाट स्वतन्त्र तुल्याउँछ। हालेलुया। 그래서 복음이에요. 가스펠. त्यसै कारणले गर्दा यो नै सुसमाचार हो, गस्पल हो। 요한계시록 1장 5절입니다. प्रकाश 1को 5 पद 1장 5절 읽어보세요. प्रकाश 1को 5 पदमा यसरी लेखेको छ, विश्वासयोग्य साँची येशू ख्रीष्टदेखि मृतकबाट प्रथम जीवित हुनुभएको तथा पृथ्वीका राजाहरूका शासकको तर्फबाट हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र आफ्नो रगतले हामीलाई हाम्रा पापबाट स्वतन्त्र पार्नुहुनेलाई आमेन। 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방시켜 주셨다는 거예요. आफ्नो रगतले हामीलाई हाम्रा पापबाट स्वतन्त्र पार्नु भएको छ। 원래 우리는 죄의 종노릇했는데 पहिला हामी चाहिँ पापका दासहरू थियौं, 죄의 종의 소리를 자유케 해주셨다는 거예요. तर पापको दासत्वबाट हामीलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको छ। 히브리서 보겠습니다. हिब्रूको पुस्तकलाई हेर्नेछ फेरि 우리가 어떤 존재였습니까? 히브리서 हामी कस्तो व्यक्तिहरू थियौं त 2장 14절 2को 14 पदमा 15절입니다. 15절 읽어주세요. 15 पद र मृत्युको डरले आजीवन बन्धनमा परेकाहरूलाई उहाँले मुक्त गरिदिउन्। आमेन। 한평생 매어 죄의 종노릇한 자였어요. अनि जीवनभरि मृत्युको दास भएर जिउँथ्यौं, पापको दास भएर जिउँथ्यौं। 죽음 가운데 두려움 가운데 벌벌 떠는 자들이었다고요. अनि जीवनभरि नै मृत्युको सामुन्ने थरथर काम्ने मानिसहरू थियौं। 진노의 자녀였어요. क्रोधका सन्तान थियौं। 죄의 종노릇하며 살았어요. अनि पापको दास बनेर जिएका थियौं। 그런데 무엇이 그리스도의 피가 तर केले ख्रीष्टको रगतले 우리를 죄에서 해방시켜 주신 거예요. हामीलाई पापबाट स्वतन्त्र तुल्याउनु भएको छ। 그것을 무엇으로 믿을 수 있어요? अनि त्यो कुरा केद्वारा हामीले विश्वास गर्न सक्छौं? 예수의 부활이라는 거예요. येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानबाट विश्वास गर्न सक्छौं। 부활하신 창조주의 피가 우리를 죄에서 자유케 해주신 거예요.
त्यो पुनरुत्थान हुनुभएका प्रभु सृष्टिकर्ता परमेश्वरको रगतले हामीलाई पापबाट स्वतन्त्र तुल्याएको छ। 로마서 5장 21절. रोमी 5:21 पद, 로마서 5장 21절. रोमी 5:21 पदमा यसै तुले कि जसरी पापले मृत्युमा राज्य गर्यो त्यसै गरी यसु ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा अनुग्रहले धर्मी ठहराएर अनन्त जीवनसम्म राज्य गरोस्। आमेन। 그 죄가 사망 안에서 왕노릇한 거예요. अनि त्यो पापले मृत्युमा राज्य गरेको थियो। 그 죄 때문에 우리가 두려웠고 떨리고 눌리고 정죄하며 살았던 거예요. त्यो पापको कारणले गर्दा हामी डराउने, दबिएर हैन जिएका थियौँ, सधैँ चिन्ता गरेर जिएका थियौँ। 그러나 그 의로 말미암아 तर उहाँको धार्मिकताद्वारा, 의인은 딱 한 명이에요. 누굽니까? 예수 그리스도. खै धर्मी चाहिँ एकजना मानिस हुनुहुन्छ, त्यो को हो त भन्दा येशू ख्रीष्ट। 그 의를 무엇으로 증거하셨습니까? 내가 의다. 부활을 통해서 그분이 의가 이 땅에 오셨다는 걸 알았던 거예요. अनि उहाँ चाहिँ धर्मी ठहरिनुहुन्छ भने के कुराले प्रमाणित गर्नुभयो त भन्दा पुनरुत्थानले। 그러나 그 부활하신 예수님이 무엇으로 자신의 의를 보여주셨느냐? अनि परमेश्वरले त्यो येशू ख्रीष्टले पुनरुत्थानद्वारा के कुराद्वारा धर्मी ठहरियो भनेर देखाउनु भयो त? 십자가에서 흘리신 피예요. अनि कल्वरी क्रुसमा बगाउनु भएको रगत हो। 그 피가 우리를 자유케 하신 거예요. त्यो रगतले हामीलाई स्वतन्त्र तुल्याएको छ। 모든 죄에서 해방시켜 주신 거예요. सबै पापबाट छुटकारा दिएको छ। 그래서 뭘 줘야 영원한 생명을 주신 거예요. 영원한 생명. अनि त्यसपछि उहाँले के दिनुभयो त भन्दाखेरि अनन्तताको जीवन दिनुभयो। 주 예수 그리스도로 말미암아 영원한 생명. प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा अनन्तताको जीवन छ। हालेलुया। 아멘이시죠? आमेन। 로마서 6장 6절 말씀. रोमी 6:6 पद, हामी जान्दछौँ कि हाम्रो पुरानो मनुष्यत्व उहाँसँग क्रुसमा टाँग्यो ताकि हाम्रो पापमय शरीर नाश होस् र अब उसो हामी पापका कमरा नहौँ। 십자가에서 못 박으시고 피를 쏟으신 것은 죄에게 종노릇하지 않게 하렴. अनि येशू ख्रीष्टले क्रुसमा टाँगिएर रगत बगाउनुको कारण के हो त भन्दा अब हामी पापका कमरा नहौँ भन्नको लागि हो। 그 부활하신 창조주의 피가 우리를 죄에서 해방시켜 주신 거예요. त्यो पुनरुत्थान हुनुभएको सृष्टिकर्ताको रगतले हामीलाई पापको दासत्वबाट छुटकारा दिएको छ। 바로 이것이 피의 능력이에요. अनि यो चाहिँ रगतको शक्ति हो। 할렐루야. हालेलुया। 여덟 번째, 8औं नम्बरमा 예수님의 피는 생명을 얻게 해요. येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई जीवन प्राप्त गर्ने बनाउँदछ। 우리 출애굽기 12장 보겠습니다. हामी प्रस्थान 20 अध्यायलाई हामी हेर्नेछौँ। 12장 22절, 12को 20 पद, 22 पद, 22절. 12장 22절. 12को 22 पद यसरी लेखेको छ। 12को 22 पदमा 21절부터 28절까지 한번 읽어보겠습니다. 21절부터 28절까지 네. 12장 출애굽기 12장. 12को 21देखि 28सम्म हेर्नेछौँ। यहाँ यसले लेखेको छ, तब मोसाले इजरायलका सबै धर्मगुरुहरूलाई बोलाउन पठाएर तिनीहरूलाई भने, गएर आफ्नो परिवार अनुसार एउटा एउटा ठुमा निकाल र निष्ठाचारको बलिको निम्ति मार। हिसाबको झुप्पा भाँडाको रगतमा चोपेर ढोकाको चौकोसो माथिल्लो भाग र दुवैतिरका खाँबामा छाप्नु। तिमीहरूमध्ये कोही पनि बिहानसम्म घरको ढोका बाहिर ननिस्कनु। जब परमप्रभु मिस्रीहरूलाई प्रहार गर्न देश भएर जानुहुनेछ तब उहाँले चौकोसोको माथिल्लो भाग र दुवैतिरका खाँबामा रगत देख्नुहुनेछ र त्यस ढोकालाई छोडेर निस्तार गरी विनाश पार्नेलाई तिमीहरूका घरमा तिमीहरूलाई मार्न पस्न दिनुहुन्न। तिमीहरूले यी कुरा सदाको निम्ति एक रहिरहने विधि स्वरूप आफू र आफ्ना भावी सन्तानका लागि मान्नु। जब तिमीहरू परमप्रभुले प्रतिज्ञा गरेर दिनुभएको देशमा पस्नेछौ तब तिमीहरूले यो चाड मान्नु। जब तिमीहरूका छोराछोरीले यस चाडको अर्थ के हो भनी सोध्छन् तब तिमीहरूले भन्नु, यो परमप्रभुको निष्ठाचार हो, को बलि हो। उहाँ मिश्रमा इजरायलीहरूका घरहरूबाट बाहिर जानुभयो र उहाँले मिश्रीहरूलाई प्रहार गर्नुहुँदा हामीहरूलाई
हामीहरूका घर चाहिँ उहाँले छोड्नु भएको थियो। तब मानिसहरूले शिर निहुराएर आराधना गरे अनि इजरायलीहरूले परम प्रभुले मोसा र आरोनलाई आज्ञा गर्नुभए चाहिँ गरे। आमेन। 할렐루야. 아멘. 그래서 애굽에 나오게 될 때 이스라엘 백성에게 뭘 주셨냐? 피를 문설주에 바르면 अनि यसरी इजरायलीहरूलाई मिश्रबाट निक्लँदा दासत्वबाट निक्लँदाखेरि परमेश्वरले के दिनुभयो त भन्दाखेरि थुमाको रगतले घरको चौकोसम्मा पोज्न। 생명을 유지해야 될 거라고 말씀하신 거예요. अनि यसरी पोज्यो भने जीवन चाहिँ तिनीहरू जीवित रहनेछन्, मारिने छैनन्। 만약 이 말을 믿지 않았으면 죽음이었을 거예요. यदि तिनीहरूले यो वचनलाई विश्वास नगरेका भए तिनीहरूको जीवनमा पनि मृत्यु हुने थियो। 바로 그 6월절 어린 양의 피가 누구시냐? 바로 예수 그리스도의 피예요. अनि त्यो निष्ठचारको थुमाको रगत चाहिँ कसको रगत हो त भन्दा सिधै येशू ख्रीष्टको रगत हो। 그 예수님이 오셔서 피를 흘리시며 우리에게 뭘 줬냐? 영원한 생명을 얻게 하신 거예요. अनि त्यो येशू ख्रीष्टले आएर आफ्नो रगत दिनुभयो र हामीलाई के दिनुभयो त? अनन्तताको जीवन दिनुभयो। 요한복음 6장 53절. यूहन्ना 6को 35 पद। यूहन्ना 6को 53장 54절. 53 र 54 पद। 6को 53 र 54। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु। आमेन। 성경이 뭐라고 말을 해요? 피를 마시지 않냐면, 피를 믿지 않냐면 너희 속에 생명이 없다라는 거예요. अनि यहाँ के बाइबलले के भन्छ त? धर्मशास्त्रले के भन्छ त? तिमीहरूले उहाँको रगत खाएनौ भने, उहाँको रगतमा विश्वास गरेनौ भने तिमीहरूमा अनन्त जीवन हुने छैन। 피를 마신다는 것은 그 피의 복음을 믿는 거예요. अनि रगत पिउनु भनेको चाहिँ के हो त? त्यो रगतको सुसमाचारलाई विश्वास गर्नु हो। 그럼 뭐가 있다고요? 영원한 생명을 얻는다. अनि त्यसपछि के छ अरे तिनीहरूको जीवनमा? जसले येशू ख्रीष्टको रगतमा विश्वास गर्छन् तिनीहरूसँग अनन्त जीवन छ। हालेलुया। 아멘. आमेन। 예수님은 제자들에게 예수님의 피를 마시지 않냐면 생명이 없다고 말씀하셨어요. येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो भने तिमीहरूले मेरो रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन छैन। 그래서 기독교는 피의 복음이에요. त्यसै कारणले गर्दा इसाई धर्म चाहिँ रगतको सुसमाचारको धर्म हो। 그 피를 우리가 믿지 아니하시면 यदि हामीले त्यो रगतलाई विश्वास गरेनौ भने 영원한 생명이 없다고 말씀하시는 거예요. अनन्त जीवन छैन भनेर भनिएको छ। 그 영원한 생명을 무엇으로 우리에게 확증시켰느냐? 피예요, 피. अनि हामीसँग अनन्त जीवन छ भन्ने कुरा के कुराले निश्चित गर्नुभयो त भन्दा रगतले। 그 피를 믿을 때 그리스도와 연합이 일어나는 거예요. अनि त्यो रगतलाई विश्वास गर्दाखेरि ख्रीष्टसँग हामी एकतामा आउँछौँ। 근데 그 연합의 주체가 누구냐? 부활을 통해서 창조주와 연합이에요. अनि त्यो रगतको विशेषता के हो त भनेपछि पुनरुत्थान हुनु भएर सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँगको एकता हो। 그래서 예수님의 부활과 십자가의 피는 뗄래야 뗄 수가 없는 거예요. त्यसै कारणले गर्दा येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान र येशू ख्रीष्टको क्रुसको रगतलाई अलग गर्न खोज्दा पनि अलग गर्न नसकिने कुरा हो। 부활을 믿는데 십자가의 피를 무시한다? 반쪽짜리 신앙이에요. अनि पुनरुत्थानलाई चाहिँ विश्वास गर्छु तर येशू ख्रीष्टको क्रुसको रगतलाई इन्कार गर्छु भने अनि त्यो चाहिँ के हो त? अर्ध विश्वास हो। 정확히 구원은 어떻게 이루느냐? 부활하신 하나님의 십자가의 피가 우리를 구원하신 거예요. अनि स्पष्टसँगको उद्धार अथवा विश्वास केमा गर्नुपर्छ त भन्दा पुनरुत्थान हुनुभएको येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई जीवन दिएको छ। 피는 곧 생명이라고요. अनि किनकि रगत नै के हो त? जीवन हो। 할렐루야. 아홉째입니다. 9 नम्बरमा 예수님의 피는 죄를 깨닫게 해요. येशू ख्रीष्टको रगतले पापलाई बुझ्ने बनाउँदछ। हो म पापी रहेछु भन्ने कुरालाई बुझ्ने बनाउँछ। 그래서 예수님의 생명의 피가 뿌려질 때 येशू ख्रीष्टको जीवनको रगतले पोतिँदाखेरि अथवा छर्किँदाखेरि 내가 악한 자임을 알아요. म चाहिँ दुष्ट मानिस रहेछु भन्ने कुराहरू थाहा पाउँछौँ। 그래서 예수님의 피의 사랑을 경험하지 못하면 용서가 없는 거예요.
अनि त्यसै कारणले गर्दा येशू ख्रीष्टको रगतको प्रेमलाई हामीले बुझ्न सक्दैनौँ भने हामीले क्षमा पाउन सक्दैनौँ। 이 피가 마음에 뿌려지면 뿌려질수록 믿어지면 अनि यो रगत चाहिँ हाम्रो हृदयमा जति धेरै छर्किन्छ अथवा जति धेरै विश्वास गर्छौँ त्यति धेरै 바로 이 죄가 깨달아지는 거예요. अनि यो पापलाई हामी बुझ्दै जान्छौँ। 히브리서 10장 22절. हिब्रू 10 को 21 पद 22절. इसिबी 히브리서 10장 22절. हिब्रू 10 को 22 पद हाम्रा हृदय खराब विवेकबाट छर्कोद्वारा चोखाइएर र शुद्ध पानीले हाम्रो शरीरलाई धोएर साँचो हृदयले विश्वासको सम्पूर्ण भरोसामा हामी परमेश्वरका समीप जाउँ। आमेन। 한 번 더 읽어보세요. फेरि अझै एकचोटि पढ्दछु। हाम्रो हृदय खराब विवेकबाट छर्कोद्वारा चोखाइएर र शुद्ध पानीले हाम्रो शरीरलाई धोएर साँचो हृदयले विश्वासको सम्पूर्ण भरोसामा हामी परमेश्वरको समीप जाउँ। 그러니까 이 피뿌림을 통해서 뭘 깨닫느냐? 죄를 깨달아요. अनि यसरी रगत छर्काइद्वारा हामीले के कुरालाई बुझ्छौँ त भने पापलाई बुझ्दछौँ। 우리의 양심이 본질상 악하거든요. किनकि हाम्रो समाज चाहिँ अथवा हाम्रो स्वभाव चाहिँ स्वभावै केले हामी के थियौँ त दुष्ट थियौँ। 그래서 피의 사랑을 알면 알수록 우리의 양심에서부터 벗어나요. 악한 양심에서 자유케 돼요. हामी चाहिँ जति धेरै रगतलाई हामी बुझ्दै जान्छौँ जति धेरै रगतलाई छर्किँदै जान्छौँ त्यति धेरै हाम्रो दुष्ट सोचबाट हामी शुद्ध हुँदै जान्छौँ। 그래서 그 피는 우리의 믿음의 충만한 확신 속에 진실한 마음으로 주님께 나아갈 수 있는 능력이 있는 거예요. अनि त्यसै कारणले गर्दा त्यो रगतले चाहिँ हामी चाहिँ निश्चित रूपमा परमेश्वरका सत्यतामा भनौँ न पूर्ण रूपमा जान सक्छौँ। 여기서 말하는 온전한 믿음은 충만한 확신이란 말이에요. यहाँ भनेको सिद्ध विश्वास चाहिँ के हो त भनेको प्रशस्तताको निश्चिततालाई बताउँदछ। 참 마음은 진실한 마음이라는 거예요. साँचो हृदय चाहिँ 자기의 마음을 숨기지 않고 진실하게 나아가는 거예요. 솔직하게. अनि आफ्नो हृदयमा नलुकाइकन सत्यतामा भनौँ न साँचो तरिकाले परमेश्वरको सामुन्ने जानु हो। 그 충만한 확신 속에 나아가는 거예요. अनि त्यो प्रशस्तताको निष्ठतामा हामी के गर्छौँ त सत्य हृदयलाई लिएर जस्तो छ त्यस्तैलाई लिएर हामी परमेश्वरमा जान सक्छौँ। 그것이 무엇일까요? त्यो चाहिँ के होला? 그 피를 의지하여 주님 앞에 솔직하게 고백하며 나아가면 अनि त्यो रगतमा हामीले आफैलाई भनौँ न साँचो रूपमा स्वीकार गरेर गयौँ भने 주님의 은혜가 나를 위로하시고 회복시키고 날 정결케 하신다는 그 사실이에요. अनि प्रभुको रगतले हामीलाई शुद्ध पार्छ, हामीलाई उत्साह दिन्छ र पूर्ण रूपमा हामीलाई शुद्ध पार्दछ। 아멘. आमेन। 그래서 이 피는 죄를 깨닫게 하시고 अनि यो रगतले हामीलाई पापलाई बुझ्ने बनाउँदछ। 악한 양심으로부터 벗어나게 해요. अनि दुष्ट समाजबाट हामीलाई निक्लने बनाउँदछ अथवा सोचबाट निक्लने बनाउँदछ। 우리의 본질이 숨기고 싶은 게 있거든요. हाम्रो अस्तित्व चाहिँ हामी चाहिँ यस्ता स्वभावका मानिसहरू हौँ कि लुकाउन चाहने मानिसहरू हौँ। 적당히 하는 게 있거든요. अनि सामान्य भनौँ न सामान्य तरिकाले गर्न खोज्ने मानिसहरू छन् सबै कुराहरू। 변명하고 싶거든요. संयम जन्म 변명. बाहना गराउन चाहने मान्छेहरू हौँ। 근데 이 피의 은혜는 어떻게 하냐? 있는 모습 그대로 주님 앞에 나아갈 수 있는 거예요. तर यो रगतको शक्तिले हामीलाई के गर्दछ भने जस्तो छौँ त्यस्तै परमेश्वरको सामुन्ने जाने गराउँदछ। 이 피는 충만한 확신을 줘요. 주님 앞에 나아가면 주님이 위로하실 거야, 치료해 주실 거야, 회복시킬 거야. अनि यो रगतले हामीलाई म प्रभु कहाँ गयो भने प्रभुले मलाई क्षमा दिनुहुन्छ, मलाई पुनर्स्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा निश्चित भएर साथसँग जान सक्ने बनाउँदछ। 히브리서 10장 19절 읽어보세요. हिब्रू 10 को 19 पदमा हामीले हेरौँ त यसो लेखेको छ, यसकारण भाइयो येशूको रगतद्वारा महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्ने साहस हामीलाई हुन्छ अथवा साहससँग हामी परमेश्वरको पवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्न सक्छौँ। 예수의 피를 힘입어 송수에 들어갈 담력이 없는 거예요. 확신이 일어난 거예요. 그 피는 모든 나의 모든
남에게 말하지 못했던 모든 것들까지 다 용서할 수 있을 거야. अनि त्यो रगतलाई लिएर येशू ख्रीष्टको रगतलाई लिएर हामी सासपूर्वक परमेश्वरको सामुन्ने जान सक्छौँ अनि त्यो रगतले हामीलाई पनि थाहा नभएका सबै पापहरूलाई क्षमा दिन सक्दछ। 그래서 성경의 온전한 믿음이라는 것은 뭐냐면 충만한 확신이라는 거예요. 충만해요. त्यसै कारणले बाइबलले भनेको 우리 아버지는 다 용서할 거야. अनि हामीले बाइबलले भनेको निश्चित विश्वास चाहिँ के हो त भनेपछि निश्चितता हुनु अथवा एकदम पूर्ण रूपमा निश्चितता हुनुलाई नै विश्वास भनिन्छ। परमेश्वरले मेरो पाप सबै क्षमा गर्नुहुन्छ। 그 믿음의 시작이 뭐냐? 피라는 거, 피. अनि त्यो विश्वासको सुरुवात चाहिँ के हो त? रगत हो। हालेलुया। 10번째입니다. 10औं नम्बरमा 예수님의 피는 모든 죄를 씻어주세요. अनि येशू ख्रीष्टको रगतले सबै पापलाई धोइदिन्छ। 9번째랑 연결돼 있잖아요. 남에게 숨기고 싶은 죄가 있잖아. 이것만큼은 용서 못할 거야 했던 모든 것. अनि 9सँग सम्बन्धित छ यो पनि हामीले के भनेका के रे हामी यो पाप चाहिँ परमेश्वरले क्षमा दिनुहुन्न होला, यसको समाधान हुन्न होला। 여러분들에게도 숨겨놓은 죄가 있잖아요. 남에게 부끄러운 죄. तपाईँहरूमा पनि यसो लुकाइएका पापहरू छन् हैन? 목사님도 있지 않으세요? 예전에 있었어요। पहिला चाहिँ हामीमा थियो कि थिएन त्यो पापहरू लुकाइएका? 숨기는 죄가 있거든요. 말하고 싶지 않은 죄. अनि भन्न नचाहने पापहरू थियो नि त हैन? 깊은 죄가 있거든요. 이것만큼은 고백할 수 없는 깊은 죄가 있는 거예요, 다. अनि यो चाहिँ मैले स्वीकार गर्न सक्दिनँ, भन्न सक्दिनँ भन्ने पापहरू छ नि त। 그러나 예수님의 피는 모든 죄를 씻어주는 기쁨이에요. तर येशू ख्रीष्टको रगत चाहिँ सबै पापलाई क्षमा गर्न सक्ने 요한일서 1장 7절 볼까요? पहिलो यूहन्ना 1को 7 पद हामी हेरौँ। 한번 읽어보겠습니다. एकचोटि पढ्नेछौँ हामी। पहिलो यूहन्ना 1को 7 पदमा यसरी लेखेको छ, तर उहाँ ज्योतिमा हुनुभए चाहिँ यदि हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एक अर्कासित हाम्रो संगति हुन्छ र उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्दछ। आमेन। 뭐라고 말씀해요? 다시 한번 1장 7절. के भनेको छ? एकचोटि पढौँ त फेरि। तर उहाँ ज्योतिमा हुनुभए चाहिँ यदि हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एक अर्कासित हाम्रो संगति हुन्छ र उहाँका पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्छ। हालेलुया। 바로 뭐라고 합니다. 그분의 아들 예수 그리스도의 피가 모든 죄를 깨끗하게 하셨다는 거예요. यहाँ के भनेको छ त? उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्दछ। हालेलुया। 그래서 8절입니다. 죄 없다고 말하면 스스로 속이는 자예요. 다 죄인이에요. 지금도 죄를 짓고 살잖아요, 우리는. 8 पदमा हेरौँ त, यदि हामीमा पाप छैन भन्छौँ भने त हामी आफैलाई धोका दिन्छौँ र हामीमा सत्य हुँदैन। किन? हामी सबै पापी हौँ। 우리가 자신을 속이는 거예요. आफैले आफैलाई झुक्काउनु हो। 9절입니다. 만일. 9 पद, यदि 계속 읽어주세요. हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। 그래서 예수님의 죄는 우리의 모든 원죄, 자범죄, 미래의 모든 죄까지도 용서해 줄 수 있는 능력이에요. अनि यसै कारणले गर्दा येशू ख्रीष्टको रगतमा हाम्रो ओरिजिनल पाप अथवा मूल पापलाई अनि हामीले दैनिक गरिने पापहरूलाई र भविष्यमा गरिने पापहरूलाई पनि क्षमा गर्न सक्छ। 그래서 여러분들이 지금도 죄를 짓잖아요. 죄 안 지어요. अहिले पनि हामी पाप गर्छौँ कि गर्दैनौँ त? 담대히 주님 앞에 나의 죄를 고백하면 अनि तर प्रभुको सामुन्ने हाम्रो पापलाई स्वीकार गर्यो भने 바로 구원을 경험하는 거예요. 하나님의 은혜를 경험하는 거예요. अनि सिधै हामीले के गर्छौँ त? परमेश्वरको उद्धारलाई अथवा उहाँको अनुग्रहलाई र प्रेमलाई महसुस गर्दछौँ। 그래서 여러분들의 죄를 종교적 행위로 덮으시면 안 돼요. अनि तपाईँहरूले पापलाई धार्मिक कार्यले नढाक्नुहोस्। 있는 모습 그대로 담대히 피의 능력으로 나아갈 때 अनि जस्तोको त्यस्तै आफ्नो जस्तो स्वरूप त्यस्तै परमेश्वरको सामुन्ने येशू ख्रीष्टको रगतले पोतेर जाँदा 그 사랑이 우리를 계속
구원으로 인도해 주시는 거예요. अनि उहाँको प्रेमले हामीलाई निरन्तर उद्धारमा जोड्याउँदछ। 사랑하는 사역자들을 숨기지 마세요, 죄를. अनि त्यसै कारणले गर्दा प्रेमिलो हाम्रा सेवकहरू आफ्नो पापलाई नलुकाउनुहोस्। 하나님의 아들의 그 피는, 예수의 피는 परमेश्वरको पुत्र त्यो येशू ख्रीष्टको रगतले, 그래서 정확하게 말씀해 주셔야 돼요. 예수의 피보다 정확히 말하면 아들 예수 그리스도의 피가 अनि येशू ख्रीष्टको रगतलाई अझ स्पष्टसँग भन्यो भने परमेश्वरको 하나님의- पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले, 그래서 이 부활이 왜 중요하느냐? 부활을 통해서 예수가 하나님의 아들이심을 인쳐줬거든요. किन त्यसै कारणले गर्दा पुनरुत्थान महत्त्वपूर्ण छ त भन्दा पुनरुत्थान भएको कारणले गर्दा येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराको निश्चित भएको कारणले हो। 그 모든 죄를 깨끗하게 하셨다는 이 믿음, 이게 복음이에요. सबै पापबाट हामीलाई शुद्ध गर्दछ भन्ने नै यो नै के हो त? सुसमाचार हो। 11번째, 11औं नम्बरमा लेखाइ अहिले 예수님의 피는 येशू 예수- ख्रीष्टको रगत 양심이 하나님을 찾아 섬기게 하는 복음이에요. 양심을 찾아 하나님을 찾게 해요. 이제는 양심을 찾아 우리 안에 양심을 깨끗하게, 우리 안에 있는 죄들을 깨끗하게 해요. अनि येशू ख्रीष्टको रगतले हाम्रा पापहरूलाई शुद्ध गराउँदछ। 히브리서 9장 14절. हिब्रू 9को 14 पदमा हामीले हेरौँ त, ख्रीष्टको रगतले त झन् कति बढी गरी हामीलाई तिमीहरूका विवेकलाई मरेका कामहरूबाट शुद्ध पार्नेछ, ताकि तिमीहरू जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न सक, किनकि उहाँले अनन्त आत्माद्वारा आफैलाई निष्कोट बलिको रूपमा परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुभयो। आमेन 아멘. आमेन। 이 예수님의 피가 우리의 이 더러운 죄들을 막 드러내요. येशू ख्रीष्टको रगतले हाम्रा यी अशुद्ध पापहरूलाई प्रकट गर्दछ। 그 피의 생명이 내 안을 덮으면 덮을수록 내 안에 모든 죽은 행실에서 떠나 하나님을 더 깊이 섬기게 해요. अनि यसरी येशू ख्रीष्टको रगत जति धेरै हामीले छर्कन्छ हाम्रो हृदयमा, त्यति धेरै हाम्रो विवेकलाई मरेका समझहरूबाट अथवा मरेका कामहरूबाट हामीलाई शुद्ध पार्दै लैजान्छ। 그 피가 어떻게 합니까? 피는 죽은 행위로부터 너의 양심을 더 많이 깨끗하게 해요. 그래서 피가 내 안에 믿어지면 믿어질수록 अनि त्यो रगतलाई जति धेरै हामीले विश्वास गर्छौँ त्यति धेरै त्यो रगतले हाम्रो समाजलाई मरेका कामहरूबाट शुद्ध पार्दछ। 그 살아계신 하나님의 풍성함 가운데 거하게 하신다는 거예요. अनि त्यो परमेश्वरको प्रशस्तताको प्रेममा हामीलाई रहने बनाउँदछ। 왜? 죄를 드러내니까 계속. किनकि निरन्तर पापलाई प्रकट गर्ने भएको कारणले हो। 그 죄가 말씀을 통해 드러날 때 피의 능력을 통해서 회개할 때 하나님의 생명이 나를 통해 계속 움직이는 거예요. परमेश्वरको रगतले हाम्रो पापलाई प्रकट गर्दा र हामीले पश्चाताप गर्दा परमेश्वरको जीवनले हामीमा निरन्तर राज्य गर्दै जान्छ। 바로 피 뿌린 옷을 입은 하나님의 말씀이 अनि सिधै रगतले पोतिएको वस्त्र लगाउनु भएको परमेश्वरको वचन 나를 통치할 때 ममा राज्य गर्नुहुँदा 그 피의 능력이 त्यो रगतको शक्तिले 하나님과 우리의 사이를 더 깊이 연합해요. अनि परमेश्वर र हाम्रो बीचमा अझ झन् गहिरो एकतामा 하나님의 जोडाउँदछ। 동역자가 된다는 거, 하나님을 섬기게 되는 거예요. अनि परमेश्वरसँग सँगै हिँड्ने, परमेश्वरको सेवा गर्ने बनाउँदछ। 하나님이 우리를 통치하신다는 거예요. अनि परमेश्वरले हामीमा राज्य गर्नुहुन्छ। 12번째, 12औं नम्बरमा 예수님의 피는, 하나님의 아들 예수 그리스도의 피는 परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको रगत 평화를, 화평을 이루게 하는 놀라운 복음이에요. शान्तमा मिलाप गराउने अचम्मको शक्ति छ। 샬롬, स्यालोम, 샬롬, शालोम, 샬롬. शालोम। 그 평화를 이루신 분이에요. 이 피가 अनि 평화를 이루게 하셨어요. त्यो रगतले हामीलाई शान्तिमा ल्याउँदछ। 골로새서 1장 20절. कोलोसी 1को 20 पद, 골로새서 1장 20절 कोलोसी 1को 20 पद 같이 읽겠습니다. सँगै पढ्नेछौँ।
골로새 1장 20절. 네. यदि संसारको आधारभूत सिद्धान्तहरूप्रति ख्रिस्टसँग तिमीहरू मरेका छौ भने यस संसारका जस्ता भए किन तिमीहरू बाँचिरहन्छौ? नियमहरूका अघि किन झुक्दछौ? होइन रहेछ, माफ गर्नुहोस्, 1:20 पदमा यहाँ यसले छ, मैले त 2:20 पद पढेछु। र परमेश्वरले उहाँको क्रुसको रगतद्वारा शान्ति गराएर पृथ्वीमा होस् वा स्वर्गमा होस्, स्वर्गको होस्, उहाँद्वारा नै सबै थोकलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भयो। आमेन। 그 십자가의 피가 त्यो क्रुसको रगतले 하나님의 우리의 사이를 화목하게 하신 거예요. अनि परमेश्वर हाम्रो बीचमा मिलाप ल्याउँदछ। 화목 제물은 뭐냐면 샬롬이거든요. 기쁨이 넘치거든요. अनि यो मेलबलीले चाहिँ मेलबलीमा चाहिँ के हुन्छ त? शालोम हुन्छ, आनन्दले भरिपूर्ण हुन्छ। 골로새서 3장 25절. कोलोसी 3को 25 पदमा यसो लेखेको छ, किनकि आफूले गरेका कुकर्मको फल कुकर्मीले पाउनेछ र यसमा पक्षपात हुँदैन। 3장 25절. 골로새서 예. 3장. 예. 죄송합니다. 골로새서가 아니고요. 3장. 잠깐만요. 3장. 화목제물. 1장 20절. 그 1장 20절이에요. अनि 1को कोलोसी 1को 골로새서 1장 20절. कोलोसी 1को 골로새 1장 20절. 아까 말씀이에요. 예. 다시 한번 읽어주세요. अनि र परमेश्वरले उहाँको क्रुसको रगतद्वारा शान्ति गराएर पृथ्वीको होस् वा स्वर्गको होस्, उहाँद्वारा नै सबै थोकलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भयो। 아멘. 아멘. 그 예수님의 피가 우리를 하나님과 우리의 사이를 만족시킨 거예요. 그래서 샬롬이 일어나는 거예요. 그 피가 अनि येशू क्रिस्टको रगतले परमेश्वर हाम्रो बीचमा मेलमिलाप गराउनु भयो र भनौँ न सन्तुष्टि पारेर हामीमा शान्ति ल्याउनु भएको छ। 그 화목 제물은 13번째입니다. 예수님의 피는 하나님과 우리가 하나님 안에 살게 하는 연합을 일으켜요. 연합이 일어나는 거예요. अनि 13 नम्बरमा परमेश्वर क्रिस्टको रगतले परमेश्वर र हामीमा मिलाप ल्याउँछ अथवा एकतामा जिउने गराउँछ। 근데 이 부활이 중요하냐? 이 부활을 통해 누구와 연합이냐는 거예요. अनि किन पुनरुत्थान चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ त भन्दा पुनरुत्थानद्वारा म कोसँग एकतामा छु त भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। 부활을 통해서 누가 하나님과 우리가 연합되는데 무엇으로 연합시켰느냐? 예수 그리스도의 피로 연합된 거예요. अनि पुनरुत्थानद्वारा नै परमेश्वर र हाम्रो बीचमा केद्वारा मिलाप गराएको छ त भन्दा येशू क्रिस्टको रगतले मिलाप गराएको छ। 요한복음 6장 56절. योहन्ना 6को 56मा 6장 56절. 56मा योहन्ना 6को 56मा अहिले त नेपाली बोल्नै गाह्रो हो त। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउने चाहिँ ममा रहन्छ र म त्यसमा रहन्छु। आमेन। 내 살을 먹고 내 피를 마시는 사람은 내 안에 있고 나도 그 사람 안에 있는 거예요. मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउने ममा हुन्छ र म त्यसमा रहन्छु। 그래서 성찬의식은 피를 기념하는 날이에요. त्यसै कारणले गर्दा प्रभु वो चाहिँ रगतको सम्झना गर्ने स्मरण गर्ने दिन हो। हालेलुया। 그 예수님의 피가 창조주와 연합한 거예요. अनि त्यो येशू क्रिस्टको रगतले सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग एकतामा ल्याउँदछ। 요한일서 4장 4절. यो पहिलो यूहन्ना 4को 4 पद 읽어주세요. 요한일서 4장 4절. पहिलो यूहन्ना 4को 4 पद मेरा साना बालकहरू तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका हौ र तिनीहरूमाथि विजय भएका छौ।
किनभने जो तिमीहरूमा हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। 너희 안에 계신 분이 누구냐? 세상에 있는 자보다 크신 분이다. 누구냐? 창조주가 우리와 함께 하시는 거예요. तिमीहरूमा हुनुहुनेहरू चाहिँ उहाँ संसारमा हुनुभन्दा महान हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ त भन्दा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। 요한복음 15장 यूहन्ना 15 अध्याय 1절 1 पद। साँचो 읽어보세요. जातको बोट म हुँ र मेरो पिता किसान हुनुहुन्छ। 나는 참 포도나무. म 읽어주세요. चाहिँ साँचो जातको बोट हुँ। 아, 읽었어요? नै 7절 읽어보세요. 7절. 7 पद हेरौँ त। तिमीहरू ममा रह्यो भने र मेरो कुरा तिमीहरूमा रह्यो भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूका निम्ति गरिनेछ। 5절. 5 पद। दासको बोट म हुँ तिमीहरू चाहिँ आँगाहरू हौ। यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रह्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। 바로 이 그리스도와의 연합이 무엇으로 이루어졌느냐? 예수님의 피를 통해서 이루어졌다는 거예요. यसरी परमेश्वरसँग अथवा ख्रिस्टसँगको हाम्रो एकता केद्वारा पुरा हुन्छ त भन्दा रगतद्वारा पुरा हुन्छ। 그래서 이 피는 사람은 내 안에 있고 나도 그 안에 있다라는 말은 뭐냐? 피를 믿는 자는 अनि यसरी कोही तिमीहरू ममा भयो र म तिमीहरूमा भयो भनेको कुराहरू के हो त भनेपछि जसले येशू ख्रिस्टको रगतलाई विश्वास गर्दछ 그분의 생명이 나를 통치하시는 거예요. अनि उहाँको जीवनले मलाई ममा राज्य गर्छ अथवा नियन्त्रण गर्छ। 그래서 뭐든지 원하는 대로 구할 수 있는 거예요. 그대로 이루어지는 역사가 있는 거예요. अनि त्यसपछि हामीले जे चाहन्छौँ त्यो माग्छौँ र जे माग्छौँ त्यो पुरा गर्नुहुन्छ। 왜냐하면 나는 너기 때문에. किनभने म चाहिँ को त तिमी भएको कारणले हो। 그래서 아담이 하와에게 뭐라고 말해요? 너는 내 뼈 중에 뼈 살이라고 말했잖아요. अनि त्यसै कारणले गर्दा आदमले हव्वालाई के भनेका थिए? मेरो हाड मासुको मासु भनेका थिए। 예수님이 피로 우리가 하나님의 자존심이 되어버린 거예요. अनि येशू ख्रिस्टको रगतद्वारा हामी चाहिँ परमेश्वरको गर्व भएका छौँ। 나는 너다. म नै तिमी हो। 여러분들 사랑하는 사역자들이요. प्रेमिलो सेवाकाई गर्ने सेवकहरू हो। 여러분들은 하나님의 자존심입니다. तपाईहरू चाहिँ परमेश्वरको गर्व हुनुहुन्छ। 하나님의 대사예요. तपाईहरू चाहिँ परमेश्वरको राजदूत हुनुहुन्छ। 하나님의 존재를 나타내는 자들이에요. अनि परमेश्वरको अस्तित्वलाई प्रकट गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। 그 피가 바로 하나님의 자존심을 우리를 회복시켜 주신 거예요. अनि त्यो रगतले नै हामीलाई परमेश्वरको गर्वमा खडा गर्नुभएको छ। 하나님과 우리의 연합의 비밀이 어디에서 나오느냐? 피에서 나오는 거예요. 피. अनि परमेश्वर हाम्रो एकताको रहस्य कहाँबाट प्रकट हुन्छ त? रगतद्वारा प्रकट हुन्छ। 14번째입니다. 14औं नम्बरमा 14 그 예수의 피가 어떻게 되냐? 참된 우리의 음료랍니다. अनि येशू ख्रिस्टको रगत चाहिँ के हो त भनेपछि साँचो पिउने कुरा हो। 목마름을 해결할 수 있는 참된 음료 피. अनि यो तृष्णालाई सन्तुष्ट बनाउन सक्ने साँचो रगत हो। 신령한 음료예요. अनि साँचो त्यो त पिउने कुरा हो। 여러분들 물을 마시면 안 마시면 살아요, 못 살아요? अनि यदि हामीले पानी पिएनौँ भने हामी जिउँछ कि जिउन सक्दैनौँ? 물은 우리를 살게 하는 능력인 것처럼 जसरी पानी चाहिँ हामीलाई बाँच्न सक्ने शक्ति दिन्छ त्यसरी नै 예수님의 피는 येशू ख्रिस्टको रगत 참된 우리의 음료예요. हाम्रो साँचो पिउने कुरा हो। 요한복음 6장 55절. यूहन्ना 6:55 यसरी राखेको छ, किनभने मेरो देह साँच्चै खाने कुरा हो र मेरो रगत साँच्चै पिउने कुरा हो। 참된 음료다. साँच्चै पिउने कुरा हो अथवा साँचो पिउने कुरा। 요한복음 7장 38절. यूहन्ना 7:38 पद
जसले ममाथि विश्वास गर्दछ धर्मशास्त्रले भनेअनुसार त्यसको अन्तर्स्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्कनेछन्। 그 예수의 피를 믿는 자는 성령의 이름 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러가는 거예요. अनि त्यो रगतलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई धर्मशास्त्रले भने अनुसार पवित्र आत्माको जिउँदो पानी 다시 말해 그 अन्तर्स्करणबाट निस्कन्छ। 그 피의 능력은 무엇을 우리 안에 역사하냐? 성령의 역사가 일어나는 거예요. अनि त्यो रगतको शक्तिले हाम्रो जीवनमा केले काम गर्नुहुन्छ त? केले के को काम प्रकट गर्दछ भन्दा पवित्र आत्माको कामलाई प्रकट गर्दछ। 그리고 피는 바로 우리를 살게 하는 능력이에요. अनि यसै कारणले गर्दा रगत नै के हो त? हामीलाई जिउन सक्ने बनाउने शक्ति हो। 고린도전서 10장 4절. पहिलो कोरिन्थी 10 को 4 पद 읽어주세요. 10 को 4 पद सबैले आत्मिक पानी पिए किनकि तिनीहरूका साथसाथै नै आत्मिक चट्टानको पानी तिनीहरूले पिए र त्यो चट्टान चाहिँ ख्रीष्ट नै हुनुहुन्थ्यो। आमेन। 그들은 그 신령한 음료를 마셔서 살았어요. 반석을 때려서 거기에 물이 쏟아졌잖아요. 그 광야에서 그 물을 마셨기 때문에 살았던 것처럼. अनि जसरी उजाड स्थानमा तिनीहरूले चट्टानमा हिर्काएर पानी निकालेका थिए अनि त्यो पानी चाहिँ आत्मिकी पानी थियो अनि आत्मिकी पानी पिएको कारणले गर्दा तिनीहरू जिए जस्तै गरिकन बाँचे जस्तै गरिकन 예수님의 피는 참된 음료가 되신 거예요. अनि येशू ख्रीष्टको रगत चाहिँ साँच्चै हामीलाई जीवन दिने पानी हो। 그 참된 음료를 그 피의 생명을 마음껏 먹어야 돼. अनि त्यसै कारणले गर्दा येशू ख्रीष्टको रगत साँचो पानीलाई अथवा पिउने कुरालाई हामीले प्रशस्त रूपमा टन्न पिउनु पर्दछ। 그것이 무엇일까요? त्यो चाहिँ के होला? 피의 말씀이에요. त्यो चाहिँ रगतको वचन हो। हालेलुया। 저는 제 취미 생활이 뭔지 아십니까? मेरो रुचि के हो थाहा छ? 저는 저 혼자 시간에 말씀을 읽어요. 그게 제일 재밌어요. 말씀을 읽어요, 계속. अनि म चाहिँ निरन्तर वचन पढ्छु। 그 말씀을 읽을 때 그 피의 말씀이 나를 막 살아 움직이게 하는 거예요. अनि त्यो मैले वचन पढ्दाखेरि त्यो रगतको वचनले मलाई चल्ने गराउँदछ। 제가 한 주간 굉장히 바빴어요. म चाहिँ हप्ताभरि एकदमै व्यस्त थिएँ। 그래서 오늘 하루는 제가 좀 휴식을 취했는데 अनि आज चाहिँ मैले रेस्ट गर्ने सोचेको थिएँ। 제 휴식은 다른 게 없어요. 그냥 말씀 읽고 있는 거예요. अनि मेरो रेस्ट गर्ने तरिका चाहिँ अरू केही पनि होइन, वचन अध्ययन गर्ने हो। 피곤하면 누워서 말씀 읽고 अनि थाकेर यसरी सुतेर वचन पढ्ने, 말씀도 듣고 वचन पनि सुन्ने, 또 피곤하면 잠도 자고. अनि कतिचोटि निद्रा लाग्यो भने झुमुक्क निदाउने पनि। 그러니까 그 말씀이 나를 다시 살려 주는 거예요. अनि यसरी वचनले फेरि मलाई के गर्नुहुन्छ? जिउने गराउँदछ। हालेलुया। 바로 피를 먹는다는 것은 생명의 말씀을 먹는 거예요. अनि यसै कारणले गर्दा रगत पिउनु भनेको चाहिँ के हो त? जीवनको वचनलाई खानु हो। 사람들도 말씀을 읽어요. अनि दासी मान्छेमा हेर्नुहोस्, 많은 사람들도 말씀을 다 읽어요. धेरै मानिसहरूले वचनलाई पढ्छन्, 근데 왜 능력이 나타나지 않느냐? तर किन शक्ति प्रकट हुँदैन त? 이 말씀이 피로 맺은 하나님의 말씀임을 모르기 때문에 말씀이 힘든 거예요. 듣는 것이. अनि परमेश्वरको वचन सुन्न र पढ्न गाह्रो हुन्छ मानिसहरूलाई। कारण किनकि भनेपछि यो वचन चाहिँ रगतले पोतिएको परमेश्वरको करार हो भन्ने कुरालाई नबुझेको कारणले। 피는 곧 다른 말로 사랑이거든요. अनि रगत चाहिँ अर्को शब्दमा भन्ने भने परमेश्वरको प्रेम हो। 이 말씀이 나에게 주신 사랑의 말씀이구나. ओहो, यो चाहिँ परमेश्वरले मलाई दिनुभएको प्रेमको वचन हो। 그 말씀이 어떻게 합니까? 우리를 교훈하고 책망하고 바르게 하고 의로 교육해요. अनि यो वचनले हामीलाई के गर्छ त? तालिम दिन्छ धार्मिकतामा, अनि सिकाउँदछ हैन? अनि त्यसपछि हामीलाई 우리 한번 찾아볼까요? 디모데 전서 후서 दोस्रो तिमोथी 3장 3 अध्यायको 15절, 16절, 15 र 17절. 16 र 17 पद, 16 र 17 पदमा हो। 15절, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
सम्पूर्ण पवित्र धर्मशास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्थी दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। आमेन। 16절. हालेलुया। 할렐루야. 아멘. 그 말씀이 우리를 교훈하고 책망하고 바르게 함도 의로 교육해. 왜? 사랑이, 그 피의 사랑이. अनि त्यो वचनले हामीलाई सिकाउन, अर्थी दिन, सच्याउन, धार्मिकतामा तालिम दिन्छ। किन? किनकि त्यो चाहिँ के हो त? परमेश्वरको प्रेम हो। 그래서 이 피의 말씀을 받은 자는 अनि त्यसै कारणले गर्दा यो रगतको वचनलाई पाएका मानिसहरू 생명력이 넘쳐요. अनि त्यसमा चाहिँ जीवन चाहिँ प्रशस्त रूपमा बग्छ, 구원을 경험해요. उद्धारलाई अनुभव गर्छ 계속 하나님의 그 은혜를 경험해요. अनि निरन्तर परमेश्वरको अनुग्रहलाई अनुभव गर्दछ 하나님의 사람으로 온전하게 해요. अनि परमेश्वरको जनको रूपमा त्यसले के गर्छ त? सिद्ध बनाउँछ 모든 선한 일을 행할 수 있는 자가 되는 거예요. अनि सबै सुकर्म गर्न सक्ने बनाउँदछ। 아멘. आमेन। 선한 일에 철저히 갖춰지게 되는 사람이 되는 거예요. अनि असल कामले सुसज्जित भएका मानिस, अर्थपूर्ण मानिस बनाइदिन्छ। 그것이 뭐냐? 바로 신령한 음료, 하나님의 피의 말씀이에요. अनि त्यो चाहिँ के हो त भने साँचो खानेकुरा, त्यो चाहिँ साँचो खानेकुरा के हो त? रगतको वचन हो। 15번째. 15 नम्बरमा 예수님의 피는 치유의 역사가 있어요. अनि येशू ख्रीष्टको रगतमा चङ्गाइको काम हुन्छ। 예수님의 피는 우리를 회복시켜요. येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई पुनः स्थापना गर्दछ। 그 예수님의 피는 우리를 생명 있게 살게 해요. अनि येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई जीवन भएको अर्थपूर्ण जीवन जिउने बनाउँदछ। 이사야 53장 5절입니다. 같이 읽겠습니다. इसाया 53को 이사야 53장 5절 इसाया 53को 5 पद 같이 읽겠습니다. 시작. सँगै पढ्ने छौँ। यसरी लेखेको छ, तर ऊ त हाम्रा अपराधहरूको निम्ति छेडियो, हाम्रा अधर्मका निम्ति ऊ पेलियो, हामी माथि शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो र उसको कोर्राको चोटले हामी निको भयौँ। आमेन। 그의 피의 능력, 생명은 우리를 어떻게 합니까? 자유케 하고 평안을 누리게 하고 치유케 하신다. उहाँको रगतको शक्तिले हामीलाई के गर्दछ? हामीलाई शान्ति दिदछ, हामीलाई निको पार्दछ। 그래서 아픈 자들이나 마음이 상한 자들에게 अनि त्यसै कारणले गर्दा कोही रोगी बिरामी भएका मान्छे र हृदयमा चोट भएका मानिसहरूलाई 바로 이 말씀을 선포하세요. यो वचन घोषणा गरिदिनुहोस्। 이 말씀 선포할 때 사는 역사가 일어나요. अनि यो वचन घोषणा गर्दा तिनीहरू 그가 जिउने 채찍에 맞으면 우리를 खतमको काम हुन्छ। 그가 채찍에 맞으면 우리를 낫게 하셨어요. उहाँको कोर्राको चोटले हामी निको भयौँ। 그가 징계를 받으면 우리를 평화를 주셨어요. उहाँ चाहिँ हाम्रो अधर्मको निम्ति उहाँले दण्ड भोग्नुभयो। 담대히 그 말씀을 선포하기를 바랍니다. अनि यो चाहिँ साहससँग यो वचनलाई घोषणा गर्नुहोस् भन्ने चाहन्छु। 16번째입니다. 16 नम्बरमा 예수님의 피는 येशू ख्रीष्टको रगत 우리를 거룩하게 해요. हामीलाई पवित्र बनाउँदछ। 히브리서 12장 10절. हिब्रू 12को 10 पद 히브리서 12장 10절. 12को 10 पदमा यसो लेखेको छ, किनकि तिनीहरूले असल खाने बमोजिम केही दिन हामीलाई ताडना दिए, तर हामी उहाँको पवित्रताको सहभागी हुन सकौँ भनेर हाम्रो फाइदाको निम्ति उहाँले ताडना दिनुभयो हुन्छ। आमेन। 예수님의 피는 우리를 거룩하심에 참여하게 능력이에요. येशू ख्रीष्टको रगत चाहिँ उहाँको पवित्रमा सहभागिता हुन सक्ने शक्ति बनिन्छ। 그러나 우리가 놓치지 말아야 될 게 있어요. तर हामीले छोड्न नहुने अथवा भनौँ न बिर्सन नहुने एउटा कुरा छ। 바로 이 피가 부활하신 창조주의 피라는 것을 믿어야 돼요.
अनि यो रगत चाहिँ के हो त पुनरुत्थान हुनुभएको सृष्टिकर्ता परमेश्वरको रगत हो भन्ने कुरालाई विश्वास 그 피로 गर्नुपर्दछ। 우리를 거룩함에 참여하게 해. अनि यो रगतले हामीलाई पवित्रतामा सहभागी हुने बनाउँदछ। 거룩함은 신의 성품이거든요. दासी 말씀해 주세요. 거룩함이라는 것은 신성한 성품에 참여하게 돼. अनि यसरी पवित्रताले के हो त ईश्वरीय स्वभावमा सहभागी हुने बनाउँछ। 바로 이것이 보배로운 믿음이에요. अनि यो चाहिँ बहुमूल्य विश्वास हो। 베드로서 1장 4절. पहिलो दोस्रो पत्रुस 1को 4 पद। 바로 예수님의 피는 보배로운 믿음을 소유한 거예요. अनि यसरी येशू ख्रीष्टको रगतले चाहिँ हामीलाई बहुमूल्य विश्वासलाई प्राप्त गर्ने बनाउँदछ। 1장 1절 읽어보겠습니다. 1장 1절 베드로 हुसा 후서 1장 1절. दोस्रो पत्रुस 1:1 येशू ख्रीष्टको दास र प्रेरित सिमोन पत्रुसबाट हाम्रा परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको धार्मिकतामा हाम्रो जस्तै अनमोल विश्वास प्राप्त गर्नेहरूलाई। 어떤 믿음이래요? 보배로운 믿음이래요. कस्तो विश्वास त बहुमूल्य अथवा अनमोल विश्वासले। 그 믿음이 무엇이냐? 바로 4절입니다. त्यो विश्वास के हो त 4 पदमा हेरौँ त यसैद्वारा उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल र महान प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ कि यस संसारका कुइच्छाबाट आउने भ्रष्टाचारबाट उम्केर तिमीहरू ईश्वरीय स्वभावका सहभागी हो। आमेन। 바로 이 신성한 성품에 참여하는 자가 되는 거예요. यसरी त्यो त ईश्वरीय स्वभावमा सहभागी हुने बनाउँदछ। 믿음 생활은 단지 감정의 변화가 아니에요. अनि विश्वासको जीवन भनेको त्यतिकै भावनाको परिवर्तन मात्र होइन। 나의 영혼 육체가 변화되는 거예요. हाम्रो आत्मा प्राण र शरीर परिवर्तन हुनु हो। 그 시작이 뭐냐? 믿음이에요. 믿음. अनि त्यसको सुरुवात चाहिँ के हो त विश्वास हो। 믿음의 덕을, विश्वासमा 덕의 지식을, विश्वासमा सद्गुण थप, सद्गुणमा ज्ञान थप, 지식의 절제를, अनि ज्ञानमा आत्मसंयम थप, 지식의 절제의 인내를, आत्मसंयममा धैर्य थप, 인내의 경건을, अनि धैर्यमा भक्ति, 경건의 형제 우애를, अनि भक्तिमा भातृ स्नेह, 형제 우애의 사랑을 더하는 것이 바로 거룩함에 참여하는 거예요. अनि भातृ स्नेहमा प्रेम थप्नु भनेको चाहिँ के हो त पवित्र ईश्वरीय स्वभावमा सहभागी हुनु हो। 이것이 신성한 성품이에요. अनि यो चाहिँ के हो त ईश्वरीय स्वभाव हो। 바로 이 신성한 성품에 참여하는 놀라운 은혜를 무엇으로 우리에게 주셨냐? 피를 통해서 주셨다는 거예요. अनि यसरी ईश्वरीय स्वभावमा सहभागी हुन सक्ने मौका हामीलाई केद्वारा दिनुभयो त भन्दा रगतद्वारा दिनुभयो। 아멘. आमेन। 마지막입니다. अन्तिम 예수의 피는 이 피로 교회를 사셨다는 거예요. अनि येशू ख्रीष्टको रगतले मण्डलीलाई किन्नुभयो। 바로 이 교회 피를 통해서 무엇이 우리 가운데 주셨냐? 교회를 주신 거예요. 예수의 피로 산 교회. रगतले हामीलाई के दिनुभयो त भनेपछि उहाँले मण्डली हामीलाई दिनुभयो। 사도행전 20장 28절. प्रेरित 20को 28 पद, 사도행전 20장 28절। 이거하고 오늘 마치겠습니다. 시간 많이 지나기 때문에 마칠게요. 오늘은 20장 28절. 28मा हेरौँ त तपाईहरू आफ्नो निम्ति र आफ्नो समस्त बगालको निम्ति सावधान रहनुहोस्। पवित्र आत्माले तपाईहरूलाई बगालका जिम्मेवार बनाउनु भएको हुनाले उहाँले आफ्नै रगतले किन्नु भएको परमेश्वरको मण्डलीको हेरचाह तपाईहरू गर्नुहोस्। आमेन। 할렐루야. 이 피로 산 교회. यो रगतले किनिएको मण्डली, 이 피로 구속받은 이 두세 사람이 내 이루는 모인 이 교회를 अनि यो रगतले उद्धार पाएका 2-3जना मानिसहरू भेला हुने यो मण्डली 생명의 주의 종들이 지키기를 축복합니다. अनि जीवनको दासहरू तपाईहरूले यसलाई हेरचाह गर्नुहोस् भन्ने आशिषको घोषणा गर्छु। 그 거룩한 사명을 여러분들에게 주셨습니다.
अनि त्यो पवित्र आज्ञा तपाईहरुलाई दिनुभएको छ। 그 거룩한 사명을 감당하는 저와 여러분들의 삶이 되기를 축복합니다. अनि त्यो पवित्र आज्ञालाई पूरा गर्ने तपाईहरु म हुन सकौं भनिकन आशिष बोल्दछु। 주님을 찬양합니다. प्रभुलाई प्रशंसा गर्नेछौं। 바로 부활하셔서 우리에게 피의 생명을 주신 예수 그리스도의 이름을 찬양합니다. अनि उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो र रगतद्वारा हामीलाई साँचो स्वतन्त्र र छुटकारा दिनुहुने येशू ख्रीष्टको रगतको प्रशंसा गरौँ। 우리 이 시간 함께 기도합시다. यो समयमा हामी प्रार्थना गरौँ। 주의 피의 생명으로 충만케 해주시옵소서. प्रभुको रगतले जीवन भरिपूर्ण हुने बनाउनुहोस्। 그 생명의 은혜가 철철 넘치게 하여 주시옵소서. अनि त्यो जीवनको अनुग्रहले प्रशस्त रूपमा भरिपूर्ण हुने बनाउनुहोस्। 우리 함께 주를 찬양하고 기도합니다. प्रभु प्रभु भनेर प्रार्थना गर्छौँ। हे प्रभु 주여 साँच्चै प्रभु येशू तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ पुनरुत्थान हुनुहुने प्रभु सृष्टिकर्ता परमेश्वरको रगतले हाम्रा पापहरूलाई क्षमा दिनुभएको छ। त्यो रगतले हामीलाई जीवन दिनुभएको छ। त्यो रगतले परमेश्वरसँग हामीलाई मेलमिलाप गराउनुभएको छ। त्यो रगतको शक्ति हामीलाई पापका बन्धनबाट छुटकारा दिनुभएको छ। तपाईँ परमेश्वरले तपाईको रगतद्वारा हामीसँग करार बाँध्नुभएको छ। हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको स्वीकार गर्दछौँ। हाम्रा सबै अधर्मबाट हामीलाई छुटकारा दिने तपाईँको रगतको शक्तिको हामी घोषणा गर्दछौँ। प्रभु येशूलाई धन्यवाद 사신 교회를 하나님의 생명을 다해 우리 공동체가 함께 지켜나가게 하여 주시옵소서. 내 발짝에 감동 주시옵소서. 아멘 아멘 할렐루야 प्रभु येशू तपाईलाई धन्यवाद। 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 그 보혈의 능력을 찬양합니다. त्यो रगतको शक्तिको प्रशंसा गरौँ। 부활하신 예수님의 피의 능력을 찬양합니다. पुनरुत्थान हुनुभएको येशू ख्रीष्टको रगतको शक्तिको प्रशंसा गरौँ। 네팔 땅을 통해서 영광 받으실 살아계신 하나님의 이름을 찬양합니다. नेपालको भूमिबाट महिमा प्राप्त गर्नुहुने जीवित अनि जिउँदो हुनुहुने परमेश्वरको प्रशंसा गरौँ। 할렐루야. हालेलुया। 우리 뭐가 좋았는지 함께 나누겠습니다. ल तपाईहरुले के आशिष पाउनुभयो हामी बाँड्नेछौँ यो समयमा। ल हात खडा गर्नुहोस्, अगाडि आउनुहोस्, बाँड्न सुरु गर्नुहोस्। हाम्रो हालेटियाका भाइ बहिनीहरू र त्रिशुलीका भाइ बहिनीहरू ल जसले बाँड्न आशिष बाँड्न चाहन्छ तिनीहरूले बाँडौँ त। दुरुक्क उठेन हो, आशिष पाउने मान्छेहरू त यसो लडाङ लडुङ गऱ्यो भने आशिष पाउँछ? पाउँदै पाउँदैनन्। ल उठ न, छिटो 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 छिटो। के हो आज बुझेन क्या वचन?
कसैले बुझेन जस्तो छ हो ल बाँडौँ त ल बाँडौँ ल आऊ कसले बाँड्न खोजेको चमेलीले बाँड्न खोजेका कि बेलीले बाँड्न खोजेका कि सबैले जय मसीह जय मसीह जय मसीह हामी सबैले बाँड्ने बिस्तारै आज मैले पाएको आशिष चाहिँ ख्रिस्टले बगाउनु भएको हाम्रो निम्ति बगाउनु भएको रगतको विषयमा मैले बुझेँ अनि ख्रिस्टले हाम्रो निम्ति चाहिँ पाप चुकाउनको निम्ति उहाँले रगत बगाउनु भएको अनि हामीले 16-17वटा बुदामा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो अनि केही कुरा सबै कुरा आशिष लाग्यो अनि केही कुरा चाहिँ म भन्नेछु अनि ख्रिस्टको रगत चाहिँ अनि पुनरुत्थान हुनुभएको रगत भएको कारणले चाहिँ त्यो रगतमा शक्ति छ अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई जीवन दिँदछ अनि त्यो रगत चाहिँ अमूल्य रगत हो भनेर हामीले बुझ्यौँ अनि ख्रिस्टको रगत अनि चाहिँ ख्रिस्टको रगत चाहिँ हामीले पिउने कुरा हो भन्ने कुरा पनि मलाई आशिष लाग्यो अनि त्यो पिउने कुरा चाहिँ वचन रहेछ जति हामीले वचनलाई पढ्न सक्यौँ भने त्यत्तिकै नै हामी चाहिँ झरेर जाने भन्ने कुरा पनि मलाई आशिष लाग्यो अनि ख्रिस्टको रगत चाहिँ हामीले पवित्र बनाउँछ अनि ख्रिस्टको रगतले चाहिँ हामी चाहिँ मण्डली हौ भन्ने कुराहरू पनि समग्रमा बुझ्यो मलाई आशिष लागेको कुरा यति नै हो धन्यवाद उरी चमेली हैन हाम्रो चमेली हजुर हाम्रो चमेली बहिनीले धेरै धेरै धन्यवाद उरी छामे उरी तिर्सुली छामेगा मोक्सानिमी यल 일곱개 이렇게 말씀으로 피에 대해서 말씀해 주셔서 너무 감사하다고 말씀하고 있습니다. 그리고 이 예수님 저기 십자가에 흘린 피는 저기 부활하신 창조주의 피라는 것은 확신하고 또 이 피의 피는 보배로운 피이기 때문에 이 놀라운 뭐라 그랬죠? 능력이 있다고 이건 알았대요. 그리고 이 피는 진짜 참 음료라고 이건 마셔야 된다. 이 피 마시는 것이 하나님의 말씀을 읽는 것이 라고 또 이 말씀이 제가 우리가 공부할 때 많이 공부하면 많이 피는 우리 뭐라 그랬죠? 심령에 우리 심령 안에 저기 우리 심령을 깨끗한다는 것을 알았대요. 너무 감사하다고 말씀하고 있습니다. 어느 कोही 다른 분 한 번 더. 다른 분. ल बताऊ ल कसले बताउनु छिटो जुरुक्क हात उठाएर बताइहाल न एकैचोटि अगाडि आएर बताऊ अन गरेर बताऊ त्यो हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह आज क्लासबाट पाएको केही आशिष म हजुरको बीचमा बाँड्न गइरहेको छु हामीले 17वटा बुदाबाट हेर्यो बुदा आफ्नो ठाउँमा छ तर मैले यो सब्जेक्टबाट चाहिँ अनि पाएको आशिष अनुभव गरेको कुरा चाहिँ हजुरको बीचमा बाँड्न गइरहेको छु हामीले आज विशेष गरी येशू ख्रीष्टको रगतको विषयमा हेर्यो यो रगतको विषयमा हेर्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ के कुरालाई चाहिँ बुझ्न अनुभव गर्न सके भने चाहिँ हामीले बाइबल पढ्दाखेरि बाइबल हेर्दाखेरि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दाखेरि हरेक ठाउँमा चाहिँ हामीले येशू ख्रीष्टको रगतलाई राख्नु पर्दछ रगतलाई हामीले पन्सायो भने चाहिँ हाम्रो विश्वास चाहिँ जुन येशू ख्रीष्टले भने जस्तो विश्वास चाहिँ हुँदो रहेनछ भन्ने कुराहरूलाई बुझे र यदि हामीले हाम्रो पापलाई पश्चाताप गर्न जान्छौँ भने हामीले येशू ख्रीष्टको रगतमाथि विश्वास नगरेर तर हामी भावनामा डुबेर यतिकै हाम्रो पाप पश्चाताप गर्छौँ भने तापनि नहुने रहेछ पाप पश्चातापको लागि चाहिँ येशू ख्रीष्टले रगत बगाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो उहाँको रगतलाई चाहिँ विश्वास गरेर उहाँको रगतमा चाहिँ हामी भिजेर चाहिँ हामी उहाँको सामु जान्छौँ भने अनि उहाँको जुन येशू ख्रीष्टले अनिको रगतबाट चाहिँ हामी चोपिएर उहाँको उपस्थितिमा जान्छौँ भने हाम्रो सबै अनि पापहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले शुद्ध हुनेछ क्षमा गर्नुहुनेछ भन्ने कुराहरूलाई मैले बुझेँ र अर्को कुरा हामी येशू परमेश्वरमा सम्बन्धमा रहनको लागि पनि हामीले चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा नै त्यो सम्बन्ध नजिक भएको छ र अनि त्यो रगत
चाहिँ हामी परमेश्वरमा एक भएका कुराहरूलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्दछ। परन्तु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मरेर पुनरुत्थान भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो रगत चाहिँ साँच्चै अनि त्यो हाम्रै लागि बगेको हो भन्ने कुराहरू जुन पुनरुत्थानको प्रमाणबाट चाहिँ त्यो रगतमा शक्ति छ, त्यो रगतमा चाहिँ पापको क्षमा छ। अनि त्यो पापको क्षमा चाहिँ अहिले हाम्रो पापको होइन, भविष्यमा गरेको हाम्रो पापको लागि मात्रै होइन, तर भोलिको दिन आउने आगामी दिनहरूमा हुने पापको पनि उहाँले चाहिँ प्रायश्चित गरिसक्नु भएको रहेछ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ अनि मैले बुझेँ। अनि अगाडिको अब दिनहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ बाइबलहरू पढ्दा हरेक कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यो येशू ख्रीष्टको रगतलाई चाहिँ हामीले भेटाउनु पर्दछ। अनि हाम्रो हरेक जीवनमा चाहिँ अनि येशू ख्रीष्टको रगतमा रहेर येशू ख्रीष्टको रगतमा चुपिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ मैले आशिष अथवा त्यसलाई चाहिँ अनुभव गर्न पाएँ। हुन्छ दिनेशजी। 봐요? 우리 형제가 이 피의 능력이 이 피의 중요성이 깨달았대요. 오늘은 목사님이 17개 7제로 말씀 나누는데 진짜 이 피의 능력이 많이 있다는 것을 알았대요. 그리고 경험 뭐라고 이식했대요. 저기 뭐라 그랬죠? 그건 그래서 우리가 이 예수님이 저기 왜 피 벗는 옷이 입는 하나님의 말씀이라는 것이 정확하게 알았대요. 이 피가 이 피 십자가에 흘리는 피는 하나님의 피라는 것이 부활으로 증언되고 이 부활으로 증언되기 때문에 이 피는 하나님과 화목제하는 이 능력이 있고 우리의 죄 사함을 하는 능력이 있고 이 죄는 저기 뭐라 그러죠? 이 죄 있잖아요. 이 하나님이 위해서 하는 죄가 매일 하는 죄를 다 깨끗게 할 수 있는 능력이 있다는 것을 알았대요. 그래서 너무 감사하다고 말씀합니다. 목사님, 저기 소리 안 나왔어요. 혹시 오늘 강의를 어떤 분이 정리하셔서 나눠주면 좋을 것 같아요. अनि कसैले यो आजको क्लासलाई व्यवस्थित गरिदिनु भने राम्रो हुनेछ। व्यवस्थित गर्ने त अब मै नै होला नि है। कोही हो? कोही 우리 인사 한번 하겠습니다. 우리 인사하겠습니다. हाम्रो विश्वासीहरूलाई हामीले भनेछौँ जय मसीह 안녕하세요. 우리 한 명만 더 하고 마치겠습니다. ल एकजनाले भन्नेछौँ अनि त्यसपछि अन्त्य गर्नेछौँ। ल कृष्णले हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह। आजको वचन चाहिँ मैले रगतको विषयमा हाम्रो पास्टर बुवाले उहाँबाट एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा चाहिँ गर्नुभयो, वचन पाड्नुभयो। यसको लागि धेरै धन्यवाद। हामी चाहिँ रगत येशू ख्रीष्ट चाहिँ किन यसरी क्रुसमा टाँगिएर मर्नु भयो होला जस्तो लाग्दो अनि किन त्यति दुःख कष्ट भोग्नुभयो होला भन्दा हामी कति बेला उहाँको क्रुसको मृत्युलाई सम्झेर प्रार्थनामा हामी आँसु आउने अनि मनहरू दुखाउँथ्यौँ। तर ख्रीष्टको रगतको महत्त्व कति रहेछ अनि ख्रीष्टको रगत शक्तिशाली रहेछ अनि हामी चाहिँ मुक्ति दिनको निम्ति परमेश्वरले चाहिँ योजना बनाउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आज उहाँले यो मेन रगतको विषयबाट गर्नु हुँदाखेरि उहाँसँगको सम्बन्धमा जान, परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा जान चाहिँ हामीलाई अरू कुनै उपाय रहेछ, केवल ख्रीष्टको रगतले मात्र हामीलाई परमेश्वरको सम्बन्धमा लान सक्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझेँ। अनि एकदमै खुसी लाग्यो। सर्टकटमा यति हो। जय मसीह। 오늘 우리 이 중요한 말씀을 전하는 우리 목사님에게 너무 감사하다고 말씀하겠습니다. 우리가 저기 기도할 때 그 교회에서 왜 예수님이 십자가에 고통 받아서 죽느냐 그렇게 생각하고 그 고통을 예수님의 고통을 보고 우리가 눈물도 흘리고 아프게도 하는데 왜 예수님이 십자가에 피 흘려야 되는지 이 중요성이 우리 목사님이 가르쳐 주셔서 너무 감사하다고 말씀.
이 피가 왜 중요한지, 왜 보배로운지 는 것을 우리 목사님이 우리에게 나눠주셔서 너무 감사하다고 말씀하고 있습니다. 이상 마칠까요? 우리 기도하고 네. 우리 네. 홍영 목사님 한 말씀 하시죠. अब उल्था गर्ने पास्टरज्यूले बताउनुहोस् एउटा शब्द, एउटा मात्रै शब्द बताउँ है। साथै हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू है, रगत चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्यौँ। अनि रगतमा नै जीवन छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्यौँ। अनि रगत नै के हो त भनेपछि परमेश्वरले हामीसँग करार बाँध्नु भएको माध्यम चाहिँ रगत हो भन्ने कुरालाई बुझ्यौँ हैन। अनि रगतद्वारा नै हाम्रो पापहरू क्षमा हुन्छ। अनि हामी परमेश्वरको सामुन्ने हामी रगतको कारणले गर्दा जान सक्छौँ, येशू ख्रीष्टको रगतको कारणले गर्दा। अनि येशू ख्रीष्टको रगतको कारणले गर्दा नै हामी परमेश्वरसँग हाम्रो मेलमिलाप भएको छ, हामी परमेश्वरका सन्तान भएका छौँ भन्ने कुराहरू हामीले रगतको करार चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्यौँ। नयाँ करारमा मात्रै नभइकन पुरानो करारमा पनि रगत बिना कुनै पनि कुरा सिद्ध भएको थिएन हैन। परमेश्वरसँग करारहरू पुरा भएको थिएन, तर रगतद्वारा नै परमेश्वरको करारहरू पुरा भएको। र अनि यो रगतको करारलाई नै के गर्नुहुन्छ त परमेश्वरले सम्झाउनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई हामीले आजको क्लासबाट बुझ्यौँ हैन। अनि मैले त त्यो कुराहरू बुझेँ। धेरै धेरै धन्यवाद. 오늘은 목사님 이 보엘이 왜 중요한지, 피가 왜 중요한지 우리가 알았습니다. 이 피에는 생명이 있고 또 피는 저기 하나님의 하는 저기 언약이고 피로 하나님이 우리가 언약을 세우는 것을 알았습니다. 그리고 이 피 때문에 하나님과 화목할 수 있고 이 피 있기 때문에 예수님의 피가 있기 때문에 우리가 죄 사함을 받을 수 있고 또 하나님이 이 피의 언약을 기억하시고 우리를 생각하는 것은 이 피의 언약으로 우리를 생각하는 것이라고 알았습니다. 너무 감사합니다, 목사님. 네. 목사님, 음성화 됐습니다. 내일 강의를 기대하시기 바랍니다. भोलिको क्लासलाई प्रतीक्षा गर्नुहोस्, अझ अचम्मको कुराहरू सिक्न पाउनेछौँ। 그리고 혹시나 코로나가 끝나면 꼭 만날 날을 기대하겠습니다. अनि यो कोरोनाको अन्त भयो भने म एकचोटि नेपालमा आएर तपाईँहरूलाई भेट्नेछु। आमेन. 여러분들이 기도하시면 만날 수 있을 거예요. अनि तपाईँहरूले प्रार्थना गर्नु भने निश्चय नै हामी भेट्न सक्छौँ। हालेलुया. 기도하고 마치겠습니다. 참 좋으신 하나님, प्रार्थना गरेर अन्त गर्नेछौँ। 부활하신 창조주의 피의 능력을 소유하여 अनि असल परमेश्वर यसो रगतको पुनरुत्थान हुने येशू ख्रीष्टको रगतमा समावेश भएर 네팔 땅 가운데 거룩한 부흥을 허락하여 주시옵소서. नेपालको भूमिमा तपाईँले पवित्र जागृतिको अनुमति दिनुहोस्। 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. हाम्रो उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना गर्दछौँ। आमेन. 아멘. 할렐루야. 아멘. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 네.